त्रिपुरानो जों चिनि ओ पान्दावो रिसाया फारै लामसकनाय सार चिनि पान्दावनो लामसको ताई ओ जरानो याफारो चिनि तिप्रा सारकनो चिनि ओ हानि बसारकनो गचारै क किसान आरकना बागै खुलुमबायखा जतन नमस्कार सबाइके दिनै चिनि 184 जना जे राजा चिनि लास बुबाग्रा चिनि थिनां चिनि भबिष्यत तिप्रासारावनि बागै जे गाबै सारा त्रिपुरा राज्य থেকে সারা ভারতবর্ষ কক পীরনাই চিনি বুবাগ্রা প্রদূত বিক্রম মানিক্যনি নেতৃত্বে তিপ্রাসারাवनो থানসা তবনানি বাগৈ তিনি কাইসাজों বিরাট একটা বিশাল জনজমায়েত অর্থাৎ কক বরকবাই সানা থাঙ্কে লোক কুথুমং পান্ডা ও পান্ডা ফাই মানজাক ফাইজাক চিনি মঞ্চনি তলাওয়া আচুকজাক त्रिपुरा मुथानि पार्टी प्रेसिडेंट सीनियर लीडर गोसाम तांकरा दफानि बागै सामुं ताइन फाइजाक बर्तमान चिनि पार्टीनि এইবার যারা কংগ্রেসকে নিন্দা করত কংগ্রেসি মাল কংগ্রেসি কালচার 4 বছরে 2 জন মুখ্যমন্ত্রী এই ত্রিপুরায় কয়জন মুখ্যমন্ত্রী আমরা পেয়েছি নির্বাচনে যদি রেগিং না হতো বাইপোলে তাহলে আমরা 3 জন মুখ্যমন্ত্রী পেতাম এখনো কেন জিষ্ণু দেববর্মনকে মুখ্যমন্ত্রী করা হয় নাই হবে না ন্যাশনাল পার্টি আমরা ত্রিপুরাবাসীরা আমাদের কি কোনো অধিকার নেই আমরা কি চিরদিনই শাসিত হব শোষিত হব তার জন্য আজকে ত্রিপুরা মাথা দাঁড়িয়েছে আমি আমার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা এলাকাবাসী তাকুরক ফাইমরাও মারাও নন কইও লাস্ট সংগ্রাম শেষ সংগ্রাম করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে হয় করব না হয় মরব সে কোনো উপায় করে খাচ্ছে নেই দেওয়ালে পিঠ থেকে গেছে আর কোথায় যাব আমরা চিনি বিশেঙ্গি চিনি সজাতি মুকুমবারা চিনি বিরোধিতা খেতো তাবো আগে তো খেলকা যুব সমিতি নিন্দা খাই দেখা দশরথ বাবু তামসা হরিনাথ সং নগেন সং রবীন্দ্র দেববর্মা সং বিজয় রানকল গৌরীশঙ্কর ইয়াং রবীন্দ্র দেববর্মারা অমিয় দেববর্মারা জগদীশ দেববর্মারা কি দাবি করে হা দাবি খাইও মাটি দাবি করে আনি নো খাওয়া হা তো ওরা ওরা তাল্লা হয় যে এইভাবে নিন্দা করতো আমাদের মোহাইকে চলো কাতে লাইও বাজওয়ান রিয়াং রিয়াংদের মধ্যে নাকি সবচেয়ে বড় নেতা সেই বাজওয়ান রিয়াং আমার বাড়ির দরজার সামনে এসে আমাকে নিন্দা করেছিল আমরা কাতেও ওই শ্যামল ভা আমরা ফা বলেই ডাকি গৌরীশঙ্কর রিয়াং মিছিল এতদিন বুকরাই নাই না যুব সমিতিরাও মাচা নাই এইভাবে নিন্দা ঘৃণা করা হতো আমাদের তারপরও তো আমরা এডিসি লাভ করেছি তারপরে আমরা জেলা পরিষদ করেছি তখন ত্রিপুরায় যুব সমিতিকে সমর্থন করত 50% জনজাতি বা উপজাতি অংশের মানুষ আজকে মথাকে সমর্থন করছে 99% জনজাতি বা উপজাতি অংশের মানুষ
কেন পাবো না? ও, এই দাবি না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন থামবে না। শেষ পর্যন্ত আমি মারাও না, বুড়িরাও না। আমি একটা অনুরোধ, সেই যুব সমিতি আমলব মা সাহো এবার ফলব খাই লেখা যে মারাও বুড়িরাও তপস্যা খাইলাই দে যে জানি ঈশ্বর খাতেই মা যিশু খাতে নাই, কৃষ্ণ খাতে নাই, দুর্গা খাতে নাই, কালী খাতে নাই, নিশ্চয় আলাদা তো না। যার যার খাতেই মা ঈশ্বর তপস্যা খাই দে, প্রার্থনা খাই দে, আন্তরিক ভাবে খারিয়ে তামা চিনি রাজানো ফান্ডি দে এবং চিনি সানমা যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আবার চৌন মানানি নো চৌনতে আশীর্বাদ খাই দে প্রত্যেকটা বুড়িরা। কারণ যীশু খ্রিস্ট বলনি আচায় মানি হক নেই, স্বয়ং পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণ বলনি আচায় বিনি বোমানি হক সিং নেই, রাম বোমানি হক সিং নেই, বুদ্ধ বোমানি হক সিং নেই, রামকৃষ্ণ বোমানি হক সিং নেই। পৃথিবীয় যত বড় বড় মহাপুরুষ বোমানি হক সিং আছে, তিনি আইনি মারাও তপস্যা খাই দে, প্রাণ খাই দে, যাতে চৌচিনি সাইবা মান মানা দে। যাই হোক, সময় কম, আমি বেশি সালিয়া চিনিতে সানাইব তোমা। লাস্ট একটা স্লোগান নিরজতায় নিরগে সাধো আন্তর সানাই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমাদের নিরকে জন্মসিদ্ধ অধিকার। বুঝিকা? গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমাদের সাথে জন্মসিদ্ধ অধিকার, সাথে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার, সাথে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমাদের। আমরা এটা আদায় করবই করব। জয় হিন্দ, যত লক্ষা বুবাগ্রা আয়ুরথন তিনি মথা আয়ুরথন। বেলাইকে হামবাই চিনি স্যার গৌরী শঙ্কর রিয়াংনো ববিনি নাংমানি কগ্র সাইখনে রেখা চিনি দফানক কচাरै তাবো आं চিনি ও পান্দাও কগনারকনানি বাগै চিনি বরম গনাং স্যার হংস কুমার ত্রিপুরা অনারেবল এমডিসি টিটিআইডিসি বনজরা ইয়াফারো ফাইদে जों বন যতনা ইয়াফা খরবই লামসকলাইনাই চিনি স্যার হংস কুমার ত্রিপুরানো। চিনি স্যার হংস কুমার ত্রিপুরানো जों চিনি ও পান্দাও রিসায়া ফারৈ লামসকনাই স্যার চিনি পান্দাও নন লামসকো তাই অ জরানো ইয়াফারো চিনি তিপ্রাসারকনো চিনি অ হানি বসারকনো কচাरै ক কিসানারকনা বাগै। খুলুমবাইখা যতন নমস্কার সবাইকে। তিনি যিনি 184 জনা যে রাজা যিনি লাস বুবাগ্রা যিনি থিনাং যিনি ভবিষ্যৎ তিপ্রাসারংনি বাগৈ যে কাবই সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে সারা ভারতবর্ষ কক পীর নাই যিনি বুবাগ্রা প্রদূত বিক্রম মানিক্যনি নেতৃত্বে তিপ্রাসারং থানসা তবনানি বাগৈ তিনি কাইসা जों
বিরাট একটা বিশাল জনজমায়েত অর্থাৎ কক বরকবাই সানা থাঙ্কে লোক কথমং পান্ডা ও পান্ডা ফাই মানজাক ফাইজাক চিনি মঞ্চনি তলাওয়া আচুক যাক ত্রিপুরা মুথানি পার্টি প্রেসিডেন্ট সিনিয়র লিডার গোসাম তাংকরাক দফানি বাগৈ সামুং তাই ফাইজাক বর্তমান চিনি পার্টিনি যতনি বুবাগ্রা বা চেয়ারম্যান এবং এমএলএ গোসাম চিনি স্যার বিজয় কুমার রাংখল গোসাম মন্ত্রী অর্থাৎ এডিসিনি চিনি বর্তমান তৃতীয় এডিসিনি কাউন্সিল চেয়ারম্যান চিনি জগদীশ দেববর্মা থেকে শুরু খাইই আনো মাপ খালাই বাইদি আনি শ্রীদাম স্যার থেকে শুরু খাইই যতনি মুং আং সালিয়া চিনি ইএম এবং চিনি এডিসি নি তৃতীয় এডিসিনি ইএম অর্থাৎ এডিসিনি চিনি চিনি প্রশাসনিক যে যতনি দায়িত্ব অকরা চিনি পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া বিভিন্ন এডিসিনি বিভিন্ন সামং তাং চারিনাই বদলনি ইএম এবং এমডিসি রাউন যতন আনি ব্যক্তিগতনি বুখাক্তই পাতিনি বুখাক্তই নরক যত যারা অকরা চাকরা রাউন যারা এই সাতঙ্গ বিভিন্ন জায়গানি ফাইই চিনি বুবাগ্রানি ফান্ন করা খাইনানি বাগৈ যারা ফাইনাই রাউন নরক যতন খুলুমং ইয়াফারই আং সিও বিভিন্ন জায়গা তাবুকবো চিনি বুড়োরাও এখনো বিভিন্ন জায়গাতে রাস্তায় ভেহিকেলের অসুবিধার কারণে ভেহিকেলের বিনষ্ট হওয়ার কারণে এবং ট্রেন সঠিক সময়ে না পাওয়ার কারণে আমাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে পায়ে হেঁটে আগরতলা শহরের জুড়ে শহর বুকে বিভিন্ন জায়গাতে আমাদের ত্রিপুরা মুথার ওয়ারিয়ার্সরা এখনো আমাদের মাঠে প্রবেশ করতে পারেনি যারা এখনো বিভিন্ন জায়গাতে যারা দোকানে চাষতলে যারা বসে আছেন আপনারা দয়া করে আমাদের মাঠে প্রবেশ করুন আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকব আরও কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের বুবাগরা এবং আমাদের যে বাইচুং ভুতিয়া স্যার সারা বিশ্বের যে একটা নামদারি ফুটবল আমাদের যে আমাদের ফুটবল যে প্লেয়ার উনি আপনাদের সামনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন আমাদের যুবক ভাইদেরকে অনুরোধ থাকব আপনারা সবাই মাঠে প্রবেশ করুন আং তিনি সানানায়ও তাকুরক তিনি নরক কাহাম খাই সিও তাবুকনি যে জরা বর্তমান যে পরিস্থিতি আনো আলোচনা খাইনি সাজাকা তাবুকনি জরা চুং কেন ত্রিপ্রাসারাও থানচা উনানি দরকার নাং जों नायखा তাকুরাও বিভিন্ন সময় তিনি দীর্ঘ বছর ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল খলাই লাইখা जों অনেক মন্ত্রী এমএলএ এবং ইএম বিভিন্ন পাতিনি পদ বিভিন্ন সরকারনি বড় বড় পোস্ট जों নালাই লাইখা কিন্তু চিনি ত্রিপ্রাসা রাউনি বাগৈ বিভিন্ন নির্বাচন বুসকাঙ্গ বিভিন্ন ইলেকশননি বুসকাংখে जों সালাयो যে जों से ত্রিপ্রাসা রাউনি বাগৈ সামুং তাंनाय जों से ত্রিপুরানি ভবিষ্যৎ जों से চিনি ত্রিপ্রাসা রাউনি বাগৈ হামক্রাই সামুং তাंनाय जों বিভিন্ন সময়ে নংজাখা আর বিশেষ খাইয়ে जों তিনি ছানা মুচু যেমন আইপিএফটি দল গত বিধানসভা নির্বাচনের আগেও যখন 2018 নির্বাচনের আগে ত্রিপুরা রাজ্যনি জনজাতিরাও কাইসা করা গুবই কথং যে কথার খলাই जों মনে খাইকা যে ত্রিপুরা রাজ্য जों ত্রিপুরা ল্যান্ড মাননাই কিন্তু আনে পূর্ব বক্তা থাকা আনে সিনিয়র লিডার যে চিনি ও ত্রিপ্রাসা রাউন প্রত্যেকটা নির্বাচন খাই বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে বিভিন্নভাবে মিথ্যা কাউ ছাগই যেমন চিনি কোন চুক্তি কোন লিখিত পরিথক রিজার খলাই তিনি বিজেপি রগবাই কেন্দ্র সরকার রগবাই তিনি আসামনি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মান ভাই जों দালাল খলাই যাগই जों তিনি ববাই অব খলাই যাগই তিনি ত্রিপুরা লেন বো করই তিনি জনজাতি রাউনি কোন মান থাইব করই যখন বিধানসভা থাংবাই নাই তিনি জাতিনি বাগৈ তিনি ত্রিপ্রাসা রাউনি বাগৈ কেব গাও সানাইব করই অবনি বাগৈ তিনি বুবাগ্রা থাকা তিনি নিজরাতে আং তিনি মা সানাই তিনি জরা কাহাম তিনি বেলাইকে সুযোগ কাহাম তিনি লগিয়ে বুবাগ্রা তঙ্গ তিনি লগিয়ে রাজবাড়ি তঙ্গ তিনি লগিয়ে 184 জন রাজা তঙ্গ তিনি হুকুম তঙ্গ দাবুক তিনি जों থানচা খলাই আগামী দিন বুবাগ্রানি লাস্ট ফাইভ जों তিনি লড়াই খলাই जों তিনি আগামী দেশ বিধানসভা নির্বাচন সারা ত্রিপুরা রাজ্য এটা পুরো
सारा भारतवर्ष त्रिपुरा सारावनि फान्नो बुबाग्रानि लगियो हिनै जों प्रमाण खायजोंनो नांनाय ताखुराव दिनै अनेके प्रश्न खालायो अनेके दिनै त्रिपुरा सारा प्रश्न खालायो जे बुबाग्रानि दल जे त्रिपुरा मुथा दाम खायनाय ওরা সাগো এদেশি দুর্নীতি অঙ্কা অনেকে সাগো যারা বিজেপি নি এমডিসি রা অতীত যোগ তিনি কাইসানি মুখ কেবল ব্যক্তিগত নি কাউ তিনি সানা মুসুই আর তিনি কেবল ব্যক্তিগত বা আক্রমণ খাইনা হনে ওরা আলোচনা নি আং তিনি মঞ্চ কাইয়াতা করো পাতি কেবল ব্যক্তিগত শত্রুয়া কোন নেতা বাই তিনি কোন শত্রু করে কোন পলিটিক্যাল পার্টি বাই সিপিএম কংগ্রেস কেবল বাই তিনি শত্রু করে তিনি বুবাগ্রা সাগো বানি কইয়া কিন্তু जों नीतिगत नि शत्रु नीतिगत नि लड़ाई जों सीपीएम कांग्रेस बाय लड़ाइया ताकरो जों बीजेपी बाय लड़ाइया जों अन्यायनि बिरुद्धे लड़ाई खानाय तिनि मान थाइबाय जों लड़ाई खानानै नांनाय आगामी दिनाव ताकरो कारण जों नायका विभिन्न इलेक्शन विभिन्न निर्वाचन जों मन्त्रीनि प्रलोभन फुनबाय जों तिनि एमएलए नि प्रलोभन फुनबाय बा तिनि प्रलोभन फुनबाय विभिन्न समय तिनि मान थाइना बेगात खालायनाय तिनि विभिन्न पलिटिकल पार्टी रक ताकरो सीपीएम कांग्रेस रक बानावो मानिया ताकरो तिनि भविष्यत तिनि जेनारेशन तिनि फाइनाल चराइराय तिनि मुखमु हुकुमनो बिनष्ट खायनाय तिनि এই पलिटिकल पार्टी जों आबनि बागै पार्टी हिङागै सीपीएम कांग्रेस तिनि बीजेपी हिङागै जों तिनि थामसानि मारियो बुबाग्रानि लगियो फायै जों आगामी दिनाव बुबाग्रानि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड जों सक्सेस खायनानै नांनाय ताकरो आबनि बागै अनेके प्रश्न खायो ताकरो ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड बाहाय खेयंनाय ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड अबयसय एवनाय आं तिनि ओरा साना नांका अतीत आंबो साका तिनि बीजेपी नि कौबाय बीजेपी नि नोट बाय आं साका हंस त्रिपुरा तत्कालीन एडिसिनि अपोजिशन लिडार दङ बर्तमान कसाम मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देवनि नेतृत्व बाय गोलाघाटी विधानसभा केन्द्रआव तिनि आं कायसा सभा सायरिका ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड कखनो मानियाबो बीजेपी नि कौसे ताकरो आनि कौया ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड जों माननाय तिनि आसाम न सबायै तिनि आसाम राज्य न सबायै तिनि मेघालय যদি সুনাম মানো তিনি আসাম রাজ্য সুনাময় তিনি মিজোরাম যদি সুনাম মানো আসাম রাজ্য সবাই তিনি 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 বিভিন্ন স্টেট যদি মান খাইকে তিনি অরুণাচল প্রদেশ আসাম সবাই অরুণাচল প্রদেশ খাইকে কেন जों ত্রিপুরা রাজ্য তিনি অধিকার নিবাগৈ তিনি পাওয়ার নিবাগৈ जों গ্রেটার ত্রিপুরা লেন্ড মাননি আউনাই তাকরং जों অবশ্যই মাননাই जों গ্রা খাই সামন্তাং জানাই নাংনাই তাকরং दिनै आं तिनि किसाखौ गिसिंथायानिखौ बायरनानै চেষ্টা खालायनाय ताखुराव যারা বোমা बुफारकनो आं साना मुसुगो गत विधानसभा निर्वाचननि आगेयो आं बीजेपी नि नेता दंमानि एवं बीजेपी नि एमडीसी अंगै 5 नং सामनो कन्स्टिट्युएन्सि तिनि 5 नং एडीसी आसन आं प्रार्थी रगै तिनि ओ पार्टी त्रिपुरा मुथा पार्टी न पर्यन्त पराजित खालायै सारा त्रिपुरा राज्यनि जत एडीसी एलाकानि जतनि एमडीसी नि जतनि नायखे गोबां कुबाय भोट कप्लाय खालायै आं फाइमानि केन तिनि এই त्रिपुरा मुथा फाइनानि नांखा ताकुराव आं नरावनो तिनि अबनो काउनो किसा किसिसानि काउक बिसिंते आं नरावनो तिनि परिष्कार खायनानै नायो ताकुराव बीजेपी पार्टी जे बरंनो बाटपार खालायो बीजेपी पार्टी जुमला बीजेपी पार्टी गरीब रावबो प्रतारना खालायो बीजेपी पार्टी कर्मचारी रावबो प्रतारना खालायो बीजेपी पार्टी बेकार रावनो मिस कल रावबो चाकरि रनाय हिसाबो आं तिनि साना नायो बीजेपी पार्टी त्रिपुरा प्रदेश या दिल्ली पर्यन्त मिस कल रावबो चाकरि रिमाया ताकुराव केन आजके बेकार रावनो तिनि मिस कल रावबो चाकरि रनानि बगै गाव सागो सारा त्रिपुरा राज्यनि कर्मचारी रावनो तिनि आरो कर्मचारी गोबां मातंखना कर्मचारी रावनो सप्तन वेतन कमिसन रिनानै गाव सागै कर्मचारी रावनो भोट आदाय खालायो ताकुराव गरीब रावनो रेगानि मजुरी 340 টাকা खायनानै तिनि गरीब रावनो रेगार श्रमिक रावनो भोट आदाय खालायो যখন बीजेपी सरकार फायका तिनि रेगा काम खालायनानै যারা रेगार श्रमिकरा बरक पर्यन्त तिनि दिन 2 बार तिनि फुतु मा बुजागो ताकुराव अबंखा बीजेपी नि सबका साथ सबका विकास अबंखा बीजेपी नि गरीबनि उन्नयन खालायमानि ताकुराव बीजेपी रा गरीबनि बागै किछु खालाया बीजेपी रा कर्मचारीनि बागै किछु खालाया बीजेपी रा बेकार रावनि बागै किछु खालाया बरक दालाल खालायो गत विधानसभा निर्वाचन बैतरणी पार खालायनानि बागै विभिन्न जायगायाव युवकरानो मोबाइल फ्री रिनाय
বৃদ্ধ ভাতারও তিনি বৃদ্ধ ভাতা 2000 টাকা রিনাই অমহায় প্রতিশ্রুতির গই পুরোই রং বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও বেটি সুরক্ষা যোজনা নারী সুরক্ষা যোজনা বিভিন্ন ভাবে প্রতিশ্রুতির গই পুরোই রং পোটলা কথা কুরাও আং সানাই বিজেপি রাও মহিলা রংনি বাগই পুরোই রংনি বাগই মহিলাদের জন্য কিচ্ছু করেনি ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার বরংস আমরা দেখলাম এই দীর্ঘ বছর পর ভারতীয় জনতা পার্টি এই 5 বছরের মধ্যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের আমাদের মা বোনরা আমাদের মহিলা বোনরা যিনি বুড়িরাও সারা ত্রিপুরা রাজ্য মন্ত্রী নিপুসা থেকে শুরু করে এমএলএ নিপুসা তিনি বড় বড় বিজেপি নেতা তাবড় নেতা কেদার বাহিনী বাইক বাহিনী নারী নির্যাতন জিরো থেকে শুরু করে 60 বছর বৃদ্ধ পর্যন্ত তিনি রেপ খলাই জায়গা তিনি বিজেপি সরকার নিয়ে আমলো আর তিনি সানাই বিজেপি পার্টি কোন বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও হিয়া বড়কে সাব বেটি তকাও বেটি পাকড়াও বিজেপি নি বেটি বাঁচাও বেটি পড়াকে বেটি তকাও বেটি পাকড়াও বরং বেটি সে নাইত্র বুড়ি রং সে নাইত্র তুমি তাকড়াও পুলিশ কোন আসামি গ্রেফতার করাই নিয়া তাকড়াও পুলিশ না প্রশাসনিক পরিণত করেকা অবচিনি ফল অবচিনি বিজেপি নি সবকা সাথ সবকা বিকাশ তাকড়াও অবনি বাগই আং কিসি সা জরা বিসিং তৈল রং খানানি মুসু তাকড়াও বিজেপি আগামী দিন কর্মচারী বুথ মানগলা বিজেপি আগামী দিন রেগা মজুরি রং বুথ মানগলা বিজেপি আগামী দিন বৃদ্ধ ভাতা বিধবা বিকলাঙ্গ ভাতা রবাই বিকলাঙ্গ মা বোন রবাই তিনি প্রতারণা খাই যাও তিনি 2000 টাকা ভাতা রবাই সারা ত্রিপুরা রাজ্য প্রায় 1.5 লক্ষাধিক পুরো বৃদ্ধ ভাতা বিকলাঙ্গ ভাতা ক্যান্সেল খাই নাই ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার সেই বিকলাঙ্গ মা বাবারাও সেই বিকলাঙ্গ যারা দৃষ্টিহীন যারা তোমরা যারা বৃদ্ধ মা বাবারাও আগামী বিধানসভা নির্বাচন তীব্রসানে যে বাড়িও বুবাগ্রানী নেতৃত্বে তিনি তীব্রমুথানো বটুগই বিজেপি ন তিনি বরং খাগো এই ত্রিপুরা রাজ্যে উৎখাত খলাই নাই ত্রিপুরা রাজ্যে জাতীয় উপজাতীয় অংশে মা বোনরাও কাজে তাকুরাও আং তিনি বেশি কৌশলিয়া যারা যতন তাই হইছা যারা আর ফাই মানজব ফেনে রানো নর দৌড় রংতি জং তিনি এই যে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা নিবাগই মাডো জং তিনি বুবাগ্রানো লোকের নানি নাঙ্গই বুবাগ্রা চিনি বাগই রাং থেকে শুরু খায় তিনি বিভিন্ন তিনি শক্তি তিনি দিল্লি থেকে শুরু করে সারা ত্রিপুরা রাজ্য চিনি বাগই কষ্ট খাই তুমি জং যত বুবাগ্রানো লোকের নানি বাগই বুবাগ্রানি শক্তি না বুবাগ্রানি মহারানো তিনি এই জনসভা লোক প্রথম পান্ডা আপনি বিসিং তৈ জং যত সাকলাই জং যত তুবা চুরগই জং যত হিলাই না যত তাকুরানো আং ছানাই নরং যত কাইসা মাইনা আং বুবাগ্রা আয়ুং লক্ষ্মীকে নরং যত যারা তলা তনাই তিনি যারা নেতৃত্ব থেকে শুরু করে জং যত কাইসা বুবাগ্রানো জং খুলুমং ইয়াফারনাই যত নরং হিনাই দে তাকুরাও যত খাইবাই নাই দে রেডি বুবাগ্রা বুবাগ্রা তীব্রমুথা বিজেপি হাতাও হামবাই যতন बेलाय के हमबाय सिनी ऑनरेबल एमडीसी अंशु त्रिपुरा सार न ताबुक सिनी बिस्कांगो फाइ कंगनार फाइनाय सिनी टीडब्ल्यूएफ नि अजामाजक प्रेसिडेंट बुकु सपना देब्रमा बो फाइनानि सिकां आं काइसा साख्लाय मुं साख्लाय रिनाय बुबाग्रा लामा अंगि तंखा बो सकयासानि जे volunteers rok yang stage gandaro kabar khainani bagoi kisa faipaini tamlai hini imaba bubagra faipro tai sini dignitaries of kok sapro only the medias that will be allowed to cover from the stage borogungkha the greater Tripraland media ba Tripura media other than that joto ayang tongoi kabar khainai amrongno sung kisa naikungna ni gangkai chini volunteer ni strong support nangnai pare sungtabo haina hai bubagrani was the one last fight the greater Tripraland dimano tuyui kok sai knari nai chini biskalo sini bukuk Sopna Debroma ya ba khorobelam sodi baro
Jeng sini TWM Presiden Jeng Sampai Departemen Risaya Faro Cini Pandawa Lamsoganu Cini Berirani Aja Maju Buku Orang Orang Sampai Departemen Jatuh ya Pak Faro Boy Pada Lamsognai Tayo Isaya Pak Hobi. TWF. Ayo lukang ini. হাংবাই তিনি তিনি 12 বুবাগ্রানি রিঞ্জা মেগা মাস গ্যাদারিং পাতিনি প্রেসিডেন্ট বাই ওরা তংতু তুইনো বুবাগ্রানো খুলুমবাই নাই ang ora kita kok sanai jottonono ai phalaya ham gai patai jobal jibaya pharo tini o mas gathering fungni sime baksa aisukni sime mai chaya oi thuoi muktre thaya khayai তিনি অর ফাইনানি হিনি নাই যতন ওয়ানসুগি ফাইলাই যাক আও তিনি जों সাইমানো তিপ্রা মথা ববুসে বয়সংখা বুবাগ্রা যখন তিপ্রা মথা হিনি নাই রাজনৈতিক পলিটিক্যাল কাইসা মথা হিনি চংমানি অব বছর কাইসা লাইদ্রবছে ফিয়াবা বছর কাইসা লাইদ্রব যে বুবাগ্রানি তিপ্রা মথা যেভাবে তরখা লক্ষা ফিয়াবা যত নরক বরক যতন ইয়া ফাঙ্গ পমরি মানি বাগৈ বুজুগ তুইলু মানি বাগৈ নাই তরখা লক্ষা আং তাই কাইসা সানানি মুচুঙ যে সয়ক পানো ও বুবাগ্রানি তিপ্রা মথানো দাবাই ফানো রুয়াবাই ফানো করাত বাই ফানো তানথং অবহংকাই চেতওয়াং হাইং নাই ফুংচা তানথানি ফুংবা বরিদি লক চেতওয়াং লক ফুংচা তানথানি ফুংবা বরিদি তর চেতওয়াং তর কেব তানি মানিয়া কেব বুথারি মানিয়া করাত বচেন নাই রুয়াবো চেন্নাই অবব খাই বুবাগ্রানি তিপ্রা মথা আমসিকে কতর আমসিকে কলক আমসিকে করাক কেব ফানো অবতাই হুই মানিয়া খাজানি মাফাতে তাখুক বুখুক চং जों তাঙ্গাই অরবো গ্রেটার ত্রিপুরা লেন নাঙ্গো আলাদা রাজ্য নাঙ্গো হিনে जों অরব ফাই जों সাইমানো পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত এই ত্রিপুরা রাজ্য অনুপ্রবেশের ফলে আমরা সংখ্যা গরু থেকে সংখ্যা লঘুতে পরিণত হয়ে গেছে খাজানি মাফাতে তাকু ফুকজং আপনি কাইসা উপায় হিকাইনো আলাদা রাজ্য जों নাংমানিনো চিনিয়া ফাও চিনি শিক্ষা চিনি রাজনৈতিক অধিকার চিনি কালচার বিভাগ ন চিনি থানিক রেখা খাজানি মাফাতে তাকু বুকুকচং এবং 184 রাজা রাজনীতনি বংশধর जों 184 রাজানি কাইসা হিস্ট্রি ও ইতিহাস ন রমইনা রেকনানি তাবুং গাংকা 186 নাম্বার রাজা নতুই ও ইতিহাস ন রমইনা রেকনানি ত্রিপুরা রাজ্য আলাদা রাজ্যংখাই গ্রেটার ত্রিপুরা লেন অবংখা ত্রিপুরা রাজ্যনি এই রাজ বংশনি কাইসা রাজ্য তংকহিনি সারা বিশ্ব সিনি জাকনানি বাগैनाय খাজানি মাফাতে তাকুকজং जों সাইমানো তিনি অরব বুরিরক অরওয়া ট্রেডিশনাল ড্রেস কানিনাই ফাইলাইকা চিনি কানমুং বেলাই খাই কতর
চিনি কান মুং বেলাই খাই নাইথক ও কান মুং বাইনো जों सिनि जागो बसंनि बरक होनैनाय बोरै ओंखा बसं सिनिरिनाय बोरै ओंखा बसं बारिरिनाय आं बोरै रंनो कबकनानि मुचंगो तिनि जों अर बोरै रक फाइका पहिला सोंता मुंगै फाय अर बोरै इंगै फायो आबुनि उलो हंका हंकाय जों खरक जानि बाहानक जों आबुनि उलो हंका हंकाय खरक जानि बुसांगै फायो समय परिवर्तननि परे आफ्रो जों तामुंग ताई खरक जानि बिहिक इंगै फायो आबुनि बागै बुखक सं नं थानि कबक मुंनारगो Bubagra long live, long live, long live, Bubagra long live, long live, long live. Bubagra ayok lokthang, Ayok lokthon, ayok lokthon, Bubagra ayok lokthang, ayok lokthon, ayok lokthon. Bubagra long live, Long live, long live. Bubagra na tinino mas ka tinino lam sogo, Lam sogo, lam sogo, Bubagra na tinino mas ka tinino lam sogo, lam sogo, lam sogo, Bubagra na tinino mas ka tinino lam sogo, lam sogo, lam sogo. Baichung putia long live, Long live, long live, Baichung putia long live, long live, long live, Baichung putia long live, long live, long live, Maharaja Pratap Kishore Manikka long live, long live, long live, Maharaja Pratap Kishore Manikka long live, long live, long live, Baichung putia long live, long live, long live, Baichung putia long live, long live, long live, Maharaja Pratap Kishore Manikka long live, long live, long live, Baichung putia long live, long live, long live, Maharaja Pratap Kishore Manikka long live, long live, long live. Bubagra ayok lokthang, Ayuk lokthon, ayuk lokthon, Baichung putia ayok lokthang, ayuk lokthon, ayuk lokthon, Bubagra ayok lokthang, ayuk lokthon, ayuk lokthon, Baichung putia ayok lokthang, ayuk lokthon, ayuk lokthon. Ini mas ka dingo Bubagra no lam sogo, Lam sogo, lam sogo, ini mas ka dingo Baichung putia no lam sogo, lam sogo, lam sogo. Bubagra ke, Jai, Baichung putia ke, jai, Maharaja ke, jai, Dipra Motha ke, jai, Greta Dipra Lan ke, jai, Greta Dipra Lan ke, jai, Bubagra ke, jai, Baichung putia ke, jai. All media Bubagra ayok lokthang, media only Bubagra ayok lokthang, Ayuk lokthon, ayuk lokthon, Bubagra ayok lokthang, ayuk lokthon, ayuk lokthon, Bubagra ayok lokthang, ayuk lokthon, ayuk lokthon, Greta Dipra Lan ayok lokthang, ayuk lokthon, ayuk lokthon. Pajeng ke jengjot lam song lai le, sini Bubagra no, se sakao, Cina Bubagra ke, Cina kalcar, Baichung putia ke, Cina thani kari khak, Bubagra ke, bukuk tong, Baichung putia ke, Bubagra, Sini lobi rajbari tongo, sini lobi akurasi gona raja tongo, sini hukum tongo dabukbo, sini jom thangta khlayo, agami dino, Bubagra ni last fight no, jom tini lorai khlayo. Jesek pano, o Bubagra ni tipra mothano, dabai phano, ruabai phano, korat bai phano tanthong, obo hangkai cia tuang haing nai. Phungcha tan thani phungba bori di, lok cia tuang lok. Phungcha tan thani phungba bori di, tor cia tuang tor. Kebo tani manya, kebo buthari manya. Korat bo Chennai, Rua bo Chennai, Abob khai Bubagra ni tipra motha amsika kotora amsika kolok amsika kerak. Kebo phano botai hui manya, khajani ma phate ta khuk bukhuk chong, jeng tangai orwo, Greater Tripura len nango, alada rajyo nango hine jeng oro phai, jeng saimano, purbo Pakistan hoite agoto. এই ত্রিপুরা রাজ্য অনুপ্রবেশের ফলে আমরা সংখ্যা গরু থেকে সংখ্যা লঘুতে পরিণত হয়ে গেছে খাজানি মাফাতে তাকু বুকুজং আপনি কাইসা উপায় হিকাইন আলাদা রাজ্য চিংনাং মানিনো চিনিয়া ফাও চিনি শিক্ষা চিনি রাজনৈতিক অধিকার চিনি কালচার বেবাক ন চিনি থানি করিখা খাজানি মাফাতে তাকু বুকুকচং এবং 184 রাজা রাজনীতনি বংশধর 184 রাজানি কাইসা হিস্ট্রি
o itihas no romai nareknani tabung gangka 186 number raja no tuyai o itihas no romai nareknani Tripura rajyo alada rajyo khai Greater Tripura land abongkha Tripura rajyo ni ei ras bongshani kaisa rajyo tongko hini sara bicho sini jaknani bagai khajani mafate ta khukjong jeng saimano tinoro burirok orwa traditional dress kaninai phailai chini kanmung belai khai kotor chini kanmung belai khai naithok o kanmung baino jeng sini jago bo bosongni borok hinui nai burai ingkha bosong siniri nai burai ingkha bosong bariri nai ang burirok no kobok nani muchongo tini sing ora burirok phaika puila sing tamungai phai ora burai ingai phayo aboni ulo hungka hungkai jeng khorok sani bahanok jeng aboni ulo hungka hungkai khorok sani busangai phayo সময় পরিবর্তন পরে আফ্রো জং তামুং তাই খরক জানি বিহিক ইংগৈ ফায়ো আবনি বাগৈ বুখক সং নং থানি কবক মং নারগো Bubagra long live. long live Bubagra long live. long live Bubagra ayok lokthang. ayok lokthon Bubagra ayok lokthang. ayok lokthon Bubagra long live. long live Bubagra na tini na mas ke tini lam sogo. lamsogo Bubagra na tini na mas ke tini lam sogo. lamsogo Bubagra na tini na mas ke tini lam sogo. lamsogo Baichung putia long live. long live Baichung putia long live. long live Baichung putia long live. long live Maharaja Pratap Kishore Manik ka long live. long live Maharaja Pratap Kishore Manik ka long live. long live Baichung putia long live. long live Baichung putia long live. long live Maharaja Pratap Kishore Manik ka long live. long live Baichung putia long live. long live Maharaja Pratap Kishore Manik ka long live. long live Bubagra ayuk lokthang. ayok lokthon Baichung putia ayuk lokthang. ayok lokthon Bubagra ayuk lokthang. ayok lokthon Baichung putia ayuk lokthang. ayok lokthon Tini mas ke tini ko Bubagra na lam sogo. lamsogo Tini mas ke tini ko Baichung putia na lam sogo. lamsogo Bubagra ke. jai Baichung putia ke. jai Maharaja ke. jai Tripura Matha ke. jai Greater Tripura land ke. jai Greater Tripura land ke. jai Bubagra ke. jai Baichung putia ke. All media Bubagra ayuk lokthang. media only Bubagra ayuk media lokthang. ayok lokthon Bubagra ayuk lokthang. ayok lokthon Bubagra ayuk lokthang. ayok lokthon Greater Tripura land ayuk lokthang. ayok lokthon Pading ke jengjot lam song lai le. Sini Bubagra no. Stage sakawo. Bubagra ke. Baichung putia ke. Bubagra ke. Baichung putia ke. Bubagra. Ayuk lokthang. Bubagra Ayuk lokthang. Bubagra Ayuk lokthang. Bubagra Ayuk lokthang. Bubagra Long live. যত ইয়াক পিছাদে লাম সব Joto yak di sabagi Bubagra Bubagra ke Bubagra ke chini bubagra na jeng tabok kisa lam soknai risaya phare bubagra bubagra Haina hai tabuk Sini bukuk Sopna Debrama
bo bini speech no bo continue khainai takuk tai bukurok janijar jaga asugi tongdi madam the stage is all yours. Hambai bubagra phai sok paika taisa bubagra no khulumui angkok no manjunai khajani ma phate takhu bukuk song jeng burai ngui nai jeng asai phaika o ha tirpra hao burai ne jeng adhikar burai rong ne manthai sokthai jeng busuk joratai mankha burai rong na busuk baram rezakha jeng abono kichama wan chuknai piapa jeng na siknai ka hangkai jeng chai mano যে কোনো সরকার ফাইদি কংগ্রেস সরকার আফ্রব বুড়ি রকনি ইজ্জত রক্ষা করে ইজ্জত বাই সিনেমিনি খেলা থঙ্গ ফিয়াবা বুড়ি রক বসং বাড়ি নাই বুড়ি রক সমাসন নাই নাই সমাসন তুইদুল নাই বরক বসং বাড়ি নাই চংতে বনুখা সিপিএম নে আমলব বুড়ি রকনি ইজ্জত রক্ষা করে তাবুক মিসকল সরকার এ মিসকল সরকার অবচং নখা বুড়ি রকনি কোন ইজ্জত রক্ষা করে চং নখা থানায় কল্যাণপুর 25 তারিখ 10/2022 আফরো কালী পূজানি তাইনি দিনো চিনি বুড়ি বুকু খরক চানো আর ও খাস কল্যাণপুর ওয়ানজই বসংনি বরক গ্যাং রেপ খলাইকা ফাইদি বাসননি মানে বিসিং বিসিং ও কাছে মেসেজ সপাইকা চিনি বুবাগ্রাসে সাতং মানজাগৈ তঙ্গো जों बस बुबाग्रा बाय बाक्सा बाक्साना सातुं मानजाक नाय जतना साथै किसा सेप्लेदि खाजानि मा फाते ताखु बुकुक जों साथि सेप्ला लायाना ना फाइदि जों साथि न सेप्ले ना हालायनाय बुबाग्रा हंका हंकाय इच्छर बाय बाक्सा बुबाग्रा फाइमा लगि लगि न चिनि साल कलबुई फाइका साथि नांलिया बुबाग्रा no फाइदि साथि सेप्लेदि हामबाय फाइदि खाजानि मा फाते ताखु बुकुक जों बुरि रक बुसुक जरातै ओ मिसकल सरकार बीजेपी सरकार बुसुक जरातै सम्मान दि जाका सिंनायानो बेटी बाचाओ बेटी पढ़ाओ हिंसामानि এই কল্যাণপুরনি ঘটনা চিনি বুড়ি বুকুক 16 বছর বয়স এই 16 বছর বয়স ন খাস কল্যাণপুর ওয়ানজই বসংনি বরক গ্যাং রেপ খালাই মানি অবচং বিচার মানানি নাংনাই অব বিচার মানানি নাংনাই বিচার যদি মানিয়া হংকা হংকাই হর চং সানাই তিনি অদায় সতঙ্গই নাই চিনি বুড়ি বুকুক সংনা আং সাহারো ফাইদি जों যদি আরো রেপ দর্শন গণদর্শন খেলাই জাকা হংকা হংকাই যদি সরকারি ভাবে যদি মহিলা কমিশন যদি মহিলা থানা যদি তঙ্গই তঙ্গনি শর্তে হব যদি আরো অ্যাকশন না হাকাই বিচার রিয়াংকাংকাই जों बुरि रक नंखरनानि बाद दं नाय खाजानि माफाते ताखु बुकुक जों आसबाय थाग्याको इसकांगो 8 तारिख ও থানায় 8 তারিখ অমরপুর 12 বছর নিচেরাই টিউশনি মাস্টার ভাই প্রাইভেট পড়িরি নাই মাস্টার যে শিক্ষা গুরু বসে চিনে অবুরি বুকুক্তি প্রাজক 12 বছর নি বয়স নগর চবই রমফ্রে সম্প্রে খলাই মানি আবনি বিচার বচুং নায়ো অবনি বিচার মানানি নাংনাই সংনুখা অনেক বিচার মানিয়া ব বিচার মানিয়া হিমালে সংনুখা অরব কাইসা মেলা রাস মেলাও উদয়পুর চিনে আলোনি সখী জমাতিয়া
बिहिक बुसाई बाइक कालाई फाइमानी और रास मेला नाई फाइमानी ओ लामा कासुय वानजै बसंनि बरक बाय बुसाइन बखरग तगै लेंग्रि वय बिहिक न रम्बय गारिव दावै नाय दर्शन गणदर्शन खलाय माने अपने विचार मया छाबने आमलो बीजेपी मिस कॉल ने आमलो जों विचार मानानि नांनाय खाजानि माफाते ताखुक बुकुक जों साइमानो ओ मिस कॉल जे साइमानो जों मिस कॉल नेत्री मिस कॉल बाय कायजा गै थानाय जे जागाओ बुरि रंगने रेड दर्शन गणदर्शननि कक साइ दङो ओ अरनाय रानी नों तामखाय दं ताबुक नुगिया दात नों जेने बुरि रग दर्शन गणदर्शन खालाय जाक दं माने नों तांगै ताबुक चुपुङै दं रां बाय बुखुगो मार्क्स रिरि जाखा आबनि बागै ओ अरनाय रानी मिस कॉल बाय कायजा गै थानाय कुनु कक सालिया आबनि बागै जों नायनाय नांनाय बजो मजि सातन मजि साया এই ত্রিপুরা মথানি TWF नि बुरि रग যদি বিচার মানি आंगांगाय जों नंखरै थानाय पद अबरोध खायनाय आबनि बागै खाजानि माफा ताखौ बुकुक जों बुरि रग रेडि दंनि बुबाग्रा फाइजाक आं कलक सालिया मुसुक नां सितन बुबाग्रा आयोग लक्षण त्रिपुरा मथा तेब तर सातों तेब लक सातन ग्रेटर त्रिपुरा लेन दतिनो मानथन हामबाय बेलाय बेलाय के हामबाय सिनि बरम गोनां जोंनो फारि जों ताबुक हायनो हाय कक सामाने खोनानानै सिगां a very different approach that Media and Digital Communication Unit Tripura Boroni presentation tong tabo a short film about Tripura in TTAADC a revolution tabuk siyang Digital Communication Unit ni Tripura motani borok short documentary film kaimani no siyang tabuk amno nailainay bahai ke Tripura je TTAADC mo in a short span of time tsunami phaima ke bhaye ADC mo dokol khaimani amno nainay. Over to you, the communication unit. Cini sar runel no risaya farai cini pandol lam soknai te cini borom ya farnai ang volunteer rong sanai YTF YTF Runel Dobramo YTF Dibor kaham joto Tripura Sadofani sini o je mega mass gathering o phai manjak phainai sara Tripura ni joto Tripura Sadofani lukurongo ani khani hamjamung tai choban chiba yafaro tai tini o mega mass gathering je borok ni bagi সম্ভব bangka o borok ni অনুমতি নাই আং কিসা কক সানাই সিনি হা বুবাগ্রা no ang bini permission na hari thaisa thai kok sanai bini bagai simino tini ni o mega mass gathering asek successful record tini thanai 12 march ni pore tini tai waisya mega mass gathering tai waisya record unka record numbers of sini Tripura Sadofani lukurok tini phai manjak phaikya bela hamba ya paro tai sini bubagra sini ha bubagra no hamba ya paro karon ki bini bagino bo sini bagai je kubui ke
যে বসিনি ত্রিপ্রাসাদ ফানা হামজাকমানি কুবুইনি বাগৈ তিনি ও লুকু কুতুম পান্ডা আসক বরক বাঙু সিনি হা বুবাগ্রা সিনি বাগৈ সিনি ত্রিপ্রাসাদ ফানা হামজাম বাগৈ ব হাওয়া নগরে সিনি বাগৈ ব চবা খাই দङ সিনি থানচানি বাগৈ চবা খাই দङ সিনি গেরা ত্রিপ্রালিন বাগৈ চবা খাই দङ তাহতে বুগরক বহাই কুবুই লিডার যে কোনো পদনি লুপ করে কোনো রাং পয়সানি লুপ করে বনি বাগৈ जों बन बहाय कुबै बरगनो जों लगि मारनाय अ गेरे ত্রিপ্রালিনি चबा ताहते बुग्रक अमनो जत ত্রিপ্রাসাদ फा जों ओ पाइथाक लड़ाई खाइतेनि ओ लास्ट फाइट खाइतेनि जों जतना एक खाइ सिनि बुबाग्रानो सिनि हा बुबाग्रानो जों लगि मारनाय तम सिकला तम अग्रा चक्रा तम बुरी मथा जों जतना एक खाइ थानचाकाय सिनि बुबाग्रानो लगि मारनाय 70 বছর রমাই নিজেনি হাওয়া আলকা বসংলি লুকুরবাই যে সাদক পিদক খাই তঞ্জমনি অমনি ইয়াগনি কাংনা নিংকাই ও কাইসারে ডিমান ও গ্রেলা ত্রিপ্রালিন ডিমান তাহতে বুগরক ও গ্রেলা ত্রিপ্রালিন ডিমানি বিসিং দিন সিনি মানতাই সকতাই আসুক বছর তুই মায়াং তমনি যত কিছু মানাই তাহতে বুগরক অমন সিং যতনা একাই থানচাকাই সিনি বুবাগ্রনো উকলুক থেকে ফানরে বসকাংনো সবা কুপ্লাই মাখাইনে তাহতে বুগরক সিংচিও তাই 2 মাস जों जुदि एक तंखाय सिनि थानसानि फान हुनुकै जों जुदि कप्लाइंखाय सिनि अग्रे ত্রিপ্রালিন मानाय अमन बुबाग्रे जे साथै ओ 2 मास सिमबागै जों जतन सह्य धैर्य नारगै जों सिनि बुबाग्रनो लगि मारनाय ताहते बुग्रक जों सिओ ओ कुबै जे लड़ाई खाइतेनि ताबुक सारा त्रिपुरा धर्मनगर साब्रम कांचनपुर যত ত্রিপ্রাসাদ ফানি লুকুরং 90% তাবুক সিনি বুবাগ্রানি লগি দङ বুবাগ্রানি উকলুগ দङ তাই কামি আমচাयो মাসা মাংনি দंखौ আলকা বদল খাইনে রক বরং নব সিনি দায়িত্ব ক্লাयो সিনি থানচানি সভাও তুমনানি বাগै যারা সিনি সেংক্রাগ রক ওয়ারিয়ার্স রংন আং কইনাই ও কামি আমচাইনি যে ও 2-3 জন যে আলকা বদল খাই দংনাই আলকা পার্টি খাই দংনাই যে ন্যাশনাল পার্টি খাই দংনাই বরনা जों हात जोरखाय सिनो थानचन चबा मातुबनाय ताहते बुग्रक कारण कि जों 100 मिसिं 100% जों जुदि थानचांखाय सिनो लड़ाई तेबो कराकनाय ताबुक तो कराकनो डबल कराकनाय ताहते बुग्रक अमनो फाइदे जों बुबाग्रनो लगिरलायनाय ताई आं निजे सिनि ত্রিপ্রাসাদ फानि कायसा सेंग्रा गङै आं सानामुसुङो नरक जतनो आं सानामुसुङो त्रिपुरा मथा कायसा पॉलिटिकल पार्टी ता हनै वानसुकदि कारण कि सिनि त्रिपुरा मथा कुनु पॉलिटिकल पार्टीया सिनि ত্রিপ্রাসাদ फाइनि जे मानदाय सकलायनो माननानि बागै ओ जे बदल आसायो अमनो कुनु पॉलिटिकल पार्टी हनि ता वानसुकदि ताहते बुग्रक त्रिपुरा मथा जे मंत्री एमडीसी एमएलए যে কোনো পদ কদর যারা চানামুসনে যে কোনো রাং পয়সা লুবি ও বড়রক নিবাগৈ ও নেতারক নিবাগৈ ও ত্রিপুরা মথা পার্টি ইয়া তাহতে বুগ্রক ও ত্রিপুরা মথা ছয় কুবুই কে যে সিনি ত্রিপ্রাসাদ ফানি মানতাই সকতাই ন মান নাহনি যে চবা খাই দংনাই যে সেংগ্রা রছে চবা খাই দংনাই বংনি বাগৈ সে ও ত্রিপুরা মথা তাহতে বুগ্রক অমন ফাইদি जों जतन ও বসকাংনি সালো ও বসকাংনি চবা जों बुबाग्रनो फानदनाय ताय अग्रे ত্রিপ্রালিন चबाव कप्लाय खायनाय तो 2023 नि जे फाइनाय चंगमारिओ एमन ओ पृथ्वीनि कोनो फान गरै तावते बुरो त्रिपुरा मथाना आटकिरि मानाय त्रिपुरा मथा कप्लाय नाय ओ थानसानि फानबाय जे थानाय चंगमारिओ जे सिनि थानसानि फाननि बागै टीटीडीसी चंगमारि प्र कप्लाय मा गाहिगनो ओ फाइनाय 2023 बो त्रिपुरा मथा कप्लाय नाय तावते बुग्रक ताई सिनि ग्रेडा ত্রিপ্রালিন जों मानाय अमनो रेडी तंदे तयार तंदे ओ 2-3 मास सिम बागै जतन सह्य धैर्य खाइ सिनि बुबाग्रा जे साथै बिनि कग्न खनावै जों जतन बिनि उक्लुक दिके बन फानक्रा के लगिरै बन थानचान चबा कप्लाय मा खायने तावते बुरो अमनो तिनि बारा कक सालिया कारण कि सिनि बुबाग्रानो कक खनानन बागै आसे हासाल बरक फाइजाक आं बिसि टाइम नाहरै बिसि दगलाक ओ थाइजा थाइनि कक सायान कक अरन पाइरिसिनो ताइ लास्टली
bela hambai renam sungo sin YTF ni sengkrak rongno thanai 2 din 3 din romui bongni je samung je joto management khaine ni YTF na harjak flag tape anane volunteer na hanane bonang hambai riwo ani khani hamjamung taichiba yafaro bongno sembus kangni salabo YTF sob somoi ready tongnai je kono lorai khaine bagai YTF homni na lorai to khaine bagai ready tongnai sing sob somoi anytime sing ready tongnai umsunoi sindani kok o thajitani kok sen kogoron pairisine tipramota eglokteng bubagra eglokteng YTF T develop eglokteng tai greater tribulence sing datina mandong kulmaga belai ke hambai sini borom genang presiden YTF nino sing tai kaisa item sogina ni sekang hai na hai sini je o 2023 ni song mariwo success kaina ni gangkai sikla ni fan nango hai ni bagini sing tabo tai kaisa YTF sing sai mano sini o Tripura hawo sini Tripura sa brirogni faith bahai boroni kepal bahai ka tongitong phungai kangkano satok pitok buibai rom frezak mani buibai buzak mani buibai siklek jak mani amno nailai amni bagai sing tai kaisa documentary film nailai piu nai particularly dedicated to the Triprasas women of Tripura and their faith tai kaisa saklai mong je ayang podium ba stage sakawa je asui tongnai rok ang no request khaina musu no khub careful undi no aro asok lai oi tolawo phaima gangka chanai tamle ni maba the foundation of that building may not be as strong as you think norong ni bagi belai riksingnai takuro bokrok tolawo kisa phailai jadi so sengtabuk tai kaisa documentary nainani digi thanglai tai kaisa saklai mong bubagra 5 pro kaisa waki toki lamao klaika o je waki toki no je kuno borok mani tong kangangkai stage of fire ani yago yafari rifaina bagai ang koizao norono ang haina hai koina muchuo is quite risky there please tolawo failai jadi Digital Media and Communication Unit, over to you. te kaisa saklai mong ayango je sound system tongo box sakawa achugui tongmani aro bota achuk jadi abo kichi khangkai jin sound phayangi thangnai ta yango bo sound system tonmani box sakawa achuk jak ang koinai norok obono kisa yakari rekhai janai obo kichi gai thanga hangkai jeng kok se khana yangi thangano hambai o kuchugo ka sai tongnai ro please building bai kalainai noro kisa community kuchugo asoi tongnai ro ar gate borok habima yang tongoni khanao gate borok habridi kabang ma lama chaglia lama ko plom borok mata tai kisa habimang kho jatonono habre nangnai pura agotola naka bondeng taka lama stobong taka jesak habre mano asak habre de borok one last fight ni bagai jatana habridi lama taka sodike bono bisingo jesuk jaga tongo bisingo habridi hambai noro kisaung kharoi aro kisari ke bai kalainai borok kisari di arni oha di prasang ni fano viaba ji lai khol phang kring ma bai bir monok lai bekha kabang ma ram prasa Samro Sikkim Party ni President Borom Gunang Baichung Bhutia Bini bagai tai saya apa khorab di Sok phaika sini Borom Gunang kubang ma netritto ronai rok edi sini Borom Gunang CM EM rok jotto nislai mamblai jotto nislai morokku kai
अरफाई मानजाक फाइनाय सिनी तिप्रा सारक बायथांनि आइडेन्टिटी बायथांनि सार्भाइवेल बायथांनि एक्जिस्टेन्सनि बागै जे वारियार्स रक अ वारियार्स ओंखा जत YTF नि सामुं तांनाय रक अ लुकु चबानो लुकु कुथुमनो सक्सेसफुल खालायनायनि बागै जत वारियार्स रक त्रिपुरा उइमेन फेडरेशन नि जत वारियार्स रक जत सामुं तांनाय रक भलान्टियार्स रक TISF नि जत भलान्टियार्स रक जत सामुं तांनाय रक आबनि यागलो जतनो तुइदुलनाय बुफां कतरनि बुंगाय त्रिपुरा मथा दिनै आं थाइनै थाइथाम ककनो सानाय आं चिनि उलो ताइबो कक सानाय दङ आंनि उलबो सानाय दङ पहिला आं सानानै मुसुंगो आं जे सामानि उगलो उक्लो उक्लोको नरगो किसा हिमजादि त्रिपुरा मथा बुबाग्रा Greater Tipraland हामबाय दिनै जों जतनि कपाल गाहाम सिनि बुवाग्रानि लुआजिमाबाय बुवाग्रानि तुइदुलमाबाय याकतलमाबाय त्रिपुरा मथा त्रिपुरा सारकनो मोथांनानि बागै सार्भाइवेल ताइ एक्जिस्टेन्सनि बागै सामुं तांगै दङ लुकुरक जतनो बुवाग्राबाय दङ दिनैनि साल थांनाय 72 बछर 73 बछर जों नुखा चिनि बरक ओंखा 184 जन राजानि राजत्वनि बसं अ बसं रत्न हामग्रायनि बुमुंगै डेभेलपमेन्टनि बुमुंगै फेमलगै फायका बायथांनि मानथाय बायथांनि अधिकार मुं साफानो जोंमाया TTIDC बायथांनि अधिकारनि बागै आइन नामफानो अ आइन रक ताव पर्यन्त पास खालायो किफिलै रहरिया सिनि हानि मानथाय हा किफिलरि रिनानिको किफिलरिया अबरक जत कागज सिमिसि दङ आबनि बागै 72-73 बछर रमै जों कक थाइनै थाइथामबाय फेमलक जाखा अ कक रखै साम्प्रदायिक विच्छिन्नतावादी शान्ति सम्प्रीति विरोधी बायथांनि मानथाय बायथांनि सकथाय अधिकारल माननानै थांखा हंखाय संविधान तंमानि मानिनो थांखा माननानै थांखा हंखाय तामगै जों साम्प्रदायिक हिंजांनाय तामगै जों विच्छिन्नतावादी हिंजांनाय तामगै जों शान्ति सम्प्रीति विरोधी हिंजांनाय संविधान की बुइनि बागै सिमिदे संविधान त्रिपुरा सारकनि बागै सिमिबो जों तिनि तामंगै उन्नयननि दाबियो थांयावै ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड तामगै मासानखा उन्नयन सिमिबाय दफानो मोथांमाया हा तंखागाय दफा मोथांजागनाय हा से चिनि सिनिमुं हा चिनि सिनिमुं हा तंखागाय दफा तंनाय हा करै हिंगागाय दफा तंग्लाक आबनि बागै जों पहिला त्रिपुरा सा दफानो मोथांना लांनाय आबनि बागैनो संविधाननि 2-3-4 धारा अनुयायी जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानो जों अर मुंसा दफानि बिरुद्धया मुंसा दफानो जों केबेंया जों कुनु हिन्दुनो केबेंया थुरकनो केबेंया
ख्रिस्टियान केबंया मुंसा दफानि बरकनो जों केबंया जों तामनाय जों बाय थांनि मानथाय नायो संबिधान तंमानि मानै नायो अमसेचिनि वानसुकमानि सिनियर जों केबनो सिकन खैनायनारि केबनो जाया सानानि कुनु दफानो जाया सानानि अमनि बागैया तीव्र मथा मती कक साया কোনো পলিটিক্যাল পার্টির বিরুদ্ধে ছায়া কোনো দফার বিরুদ্ধে ছায়া ধর্মের বিরুদ্ধে ছায়া অমংখা যিনি বুয়াগ্রাবাই ইয়াক তলজাক তীব্রা মথা থাঙ্গাই 72-73 বছর নাম রমইনে খাকাই তীব্রা সারগ্ন ফেমলক জাখা সাতক জাখা বেবাক খাই জাখা তিনি যিনি তীব্রা হানি বাইথাংনি হানি কুনা কুনাবো যিনি বড়রক সাতক জাগো পিতক জাগো রেপ খাই জাগো যিনি जों मुंसा साममिया तामगे मानिया বাইথাংनि हावो যিনি বাইথাংनि शासनया বাইথাंनि हावो বাইথাंनि शासन যিনি हा যিনি शासन अम যিনি नाहारमुं जों माननायनो माननाय संबिधान तंमानि मानुइसे जों सानो आमनि बागै आं नरंनो तेविसा तीव्र मथानि इंगै हामजाकमानि याफारय आनि कक सामुंनो मोथागनाय अबनि सिगां जतन जों थानसा ख्लायै खरां तिसानाय जिनि हा इंगे नरकनि जिनि शासन जिनि हा जिनि शासन आं होननाय जिनि हा वाइथाम जिनि हा जिनि हा जिनि हा जिनि मानथाय मानना नांनाय जिनि मानथाय मानना नांनाय जिनि मानथाय मानना नांनाय तीव्रा मथा लंग लिव YTF लंग लिव तीव्रा वुमेन फेडरेशन लंग लिव TISF लंग लिव बुआग्रा लंग लिव जतन खुलुमका हामबाय बेलेखे हामबाय जिनि सार चित्तरंजन देबबर्मानो बेलेखे नांगमानि कक जोंनो सायखना रखा बिन बागे हाइन हाय जों याफा खरबलायनो फायदि फानके हामबाय ताबु कक किसान नारंना बागे आं जरा याफानाय जिनि TTADC नि बरम गोनां सार जगदीश देबबर्मानो सारनो ताबुगो जरा याफारो कक किसान नारंनान बागे आं जिनि भलन्टियार रगनो रेडी तंगना बागे गयो बनो चिनि ओ डायजो रिसाया फारै लामसकनानि बागै सार जगदीश देबबर्मा फाइ दङ ताबु जों जतन याफा खरब लायो बनो लामसक लायनो फाइदि जतन फानके याफा खरब लायनो ताइ चिनि ओ पान्दाव जों बनो रिसा याफारै बरम याफा लायनाय सार न जरानो याफारेरो जे मानै कमा जागनाय रक वाले दोंथों मानि बेग होंथों चाबि होंथों कैमरा हुद होंथों जे मानाय रक गांगोबा चिनोरो EM कमल कलेज सारनि आरो याफारि फायदि जे नायदुंनाय बहायनो बिना आरोनो ना फायदि जतननो चबानी हामबाय याफारो तिनी तीव्रा मथाबाय कबकजाक काशा कतर लुकुकुथुम पांडा एस्टाबल नखालाबो और पुलानो तीव्रा मथानी चेयरमैन हिज हाइनेस बुबाग्रा तिनी चीफ गेस्ट
पश्चिमबंगनि हाम्रो सिक्किम पार्टीनि प्रेसिडेंट the former captain of Indian football Boromganang Bachung Bhutiaji, President Tipramotha, Chief Executive Member of ADC, Taijotto Yemrok, Dangsoa Achuk Tongnai, Boromganang Rok, TWF, Tripura Women Federation, Kendra Committee, President Tai, Bini Logisong, YTF, JYTF no Bubagra Bishas Klaye, Tinini Mo, Lukokothom Panda, Abono Management Kanyani Hinoi, Daito Yafarjak, YTF Rognova Angpuila, Salute Janogo, Boni Pore, Tipramotani Jotto, Warriors Rock, Dormonogoni Simi, Sabrumni, Jotto Amchaini Fainai, Boko Kaham, Tako Kaham, Chhatro Jubok, Kormochari, Rajyo Arokha Doptorni, Officers Tai Kormi Brindo, Rajyoni Daittoban, Bibinno Sangbadik, Media Person, Agortolani, Sodi Nagorik Brindo, ছাত্র যুবক সকলকে তীব্রমথার পক্ষ থেকে অশেষ অশেষ আন্তরিক অভিনন্দন এবং প্রীতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বোবাগ্রা সাহ বাংলা বাই কিসা সাদি হেনই বোবাগ্রানি পারমিশন নাবই বাংলা বো কিসা সানাই কক বরক বো কিসা সানাই তাহর বুখরক কক তো কলক সানা নাংলিয়া তাবক যত ত্রিপ্রাসারক ওয়ানচুক্কা মহাও থাংনানি হিংকাই হা সাকাও থাঙ্গই তংনানি কাইসানো লামা ম লামা অংখা পৃথক গ্রেটার ত্রিপুরালেন ত্রিপুরা হাসতেও অ্যাচিভমেন্ট খাইবায়াসাক জরা যতক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরা হাসতেও তেই কাইসা ত্রিপ্রাসা কবাং এরিয়া বড় খবই গ্রেটার ত্রিপুরালেন খাইবায়াসাক জরা চিনি অর থাংনানি কোনো লামা করে বনি বাগাই আজকের এই সমাবেশ গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের পক্ষে পৃথক ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য গঠনের পক্ষে যতক্ষণ না পর্যন্ত ত্রিপুরায় নতুন করে আলাদা ত্রিপ্রাসাদের জন্য গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গঠন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরা মথার লড়াই থামবে না। আমাদের এই লড়াইকে কেউ রুখতে পারবে না। চিনি মো চবানো কেব কাশুই মায়া মো চবা ত্রিপ্রাসা বুসানি চবা মো চবা লাই বুবানি চবা মো চবা হানি বুসা ত্রিপ্রাসা থাঙ্গানি চবা মো চবানো চং সাকসেস মাখাইনাই জয়া কাইসা ত্রিপুরা হাসতেও কংগ্রেস সিপিএম অন্যান্য জাতীয় দল বিরোধী খাইমানি পরেব ত্রিপ্রাসারক চবা খেলায়ে ন্যূনতম তবক ত্রিপুরা রাজ্য 49তম সংবিধান সংশোধন খেলাই স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন খেলাইকা আফ্রুত অনেক খেলাই তাবক অনেক সুদা তাবক অনেক বড়ক চিনি বড়ক আগুক যাক মজরাও তাই কোনো কি না করে পাড়া পাড়া ছাত্র যুবক কাজাক বরেই পোশাক কাজাক আং তাবক লাস্ট কক থাচানো ছানাই তিনি আর ফাইনাই ছাত্র যুবক কর্মচারী বিশেষ খাই বুড়ি রোগ তাই শিকলা রোগ নরক কাইসানো নংনি বুখাও স্লোগান ক্লাংথানি পাড়া পাড়াও ম স্লোগান পিরি হৃদে নো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নো রেস্ট এই স্লোগান তুই সারা রাজ্য শিকলা রোগ তবা খেলাকা হংকাই কেন্দ্র সরকার কম্পেল নয় বাধ্য নয়। আজকের এই সমাবেশ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অবশ্যই পুষে গেছে। এই সমাবেশ
ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই সমাবেশ রাজ্য তথা কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের নিকট একটা সমাচার পাঠাচ্ছে, আগামী কিছুদিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভাবতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুভব করতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারকে এই রাজ্যের ভূমিপুত্র ত্রিপ্রাসাদের অস্তিত্বের স্বার্থে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কিভাবে ত্রিপুরায় চালু করা যায় এই বিষয়ে ভাবতে হবে। আং আশা খাইনো কিনারো কক সানাই তেব কবাং দङ आसंनो अंशितं तेवासा हायो हाय अरब हायनाय बोरै बदल सिगला बदल छात्र युवक कर्मचारी जत्नानो पाइ फेलाया चबानि चिबाय याफरे आनि कंग मुथाक्का त्रिपुरा मथा आयोग लक्थम ग्रेटर त्रिपुराल्যান্ড दाक्तिनो मानांथम बोबाग्रा आयोग लक्थम खुलुमका। जगदीश देवबर्मा बरमनां चेयरमैन टीटीएडी सारनो बेलाइखे हामबाय नांकुक माने कक सिनि दफारंनि बागै साइक्लां माने बागै आं ताबुक जराया फारनाय किसा कक नारकनानि बागै चिनि त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेंट बरमनां सार बीके रांखलनो सारनो लामसगो चिनि ओ डायजो ताइ जराया फारो कक किसा नारकनानि बागै जों जतनो साइमानो चिनि विजय कुमार रांखल सारंखा बिनि सिक्ला जरानो याफारजाक दफानि बागै बिनि ताबुकनि ओ चाक्रा उमरनो बचिनि दफानि बागै याफारि दङ फाइदिखाय जों जतनो याफा खरब लायो बनो लामसुकलायनो सार विजय कुमार रांखल बनो चिनि डायजो लामसगो ताइ आं रिसा याफारै बनो चिनि ओ पान्दाव बरम याफारना बागै आं चिनि volunteer no koyo जतनो हामबाय चिबाय ताइतिनि जे फाइनाय हाचार सामफानि जतनो खा काहाम तिनि चिनि उ मीटिंग नि त्रिपुरा मथानि प्रोग्रामो पहिलानो जों तिनि चेयरमैन महाराज प्रद्युत किशोर मानिक कोनो खा काहाम रिवो तायोरो TTADC नि चेयरमैन CM डेपुटी CM EM MDC प्राक्तन MDC MLA ex MLA ex deputy speaker of the assembly ताइतिनि ओरो बुरै मथानि Okra Chakra youth wing ni brownie tremendous labor by tini obotoi chung organized crime angka angkitai boka wangma personalities tongo chini Meghalaya ni Assam ni phainai brown obok chung kha kaham ribo tai juda juda artist ro jotono kha kaham ribo tabok jara sok phaya ko tongko chini khobor mote lamaro biang biang brau lai mai ongai tongkha aputero khobor khanabo nongke onek borok mia semi oro phai thuka ugrauno angbo nugo khnabo mai mui chanari rokbo osubida kroi o khujang nai botongo. This is the part of life of struggle. I came across years together, remaining most of the time without food, without accommodation, without security. This is a part of struggle of life for
downtrodden people. Let me also share in broken English, because we in Tripura have to accept the situation roll on our body against our own will. Today, we are so blessed and grateful for the inspiration which had come from our beloved Chairman Tripura Motha, Maharaj Pradut Kishore Manikka, of his only one slogan of Thansa. The Thansa is oneness. UT is there, unity, united there, but oneness. In oneness, we have no differences. Today, if my tooth is pain, entire my body is pain. My tooth say, I cannot go. The entire body cannot go. This is an example I have learned from someone who also suffered for the minority people in the world. We have read, we have witnessed, we physically, practically, we have suffered numbers of days. And we were humiliated. We could not stand up. It should not be mentioned like today's, where the people who were fighting for years together, if they are taken to backward, it will be a curse for our present generation. So we require blessing from Almighty God also. Whatsoever you worship, it may be your Muhammad, any other goddess of your own scripture, you have to call faithfully. Unless you are faithful and you are dedicated, practically, physically, it is very, very difficult. It is a remote to achieve your goal. Today, I wish, as we have come across various difficulties, at the point of death, no medicine, no treatment, when we have to walk several miles together without transport, sometimes we have to hide ourselves, disguise our body from the attraction of the intelligent people. We have to do so many chances, so many activities. Therefore, tini ang jotono koinani muchungo, mainly the younger, the youth, you are the future. Narao no chini future. Narao kaham ke chini aim object no narao sinay nang nai. Most of the time, you are striving above your elders, above your senior. It is a mistake. It is a mistake, I tell you. Whatsoever you have to do, you must do very humbly. Unless you understand, you respect your cause, you will be a failure. You will have no achievement in life. And one more appeal to all the young people. How many of us are free from drugs? The drugs itself had exploited our future. The drugs has exploited, damaged our career, especially in the northeast. In the middle India, there are crores of people. You don't identify if there are 10, 20 lakhs of drugs addict. But in Tripura, in our ADC area, we are quite small in numbers. We can easily identify the drugs, peddler, drugs, people, those who are destroying our future. Now many young men, women, they are involved already. They are unable to come out of the drugs addiction. Therefore, ang tinit je youth tongairo, ang bo youth let khaika. I even threatened the government in 1968-69. I announced in the Tripura, we have Tripur Sena. The Tripur Sena, I have trained almost 600 people
for 15 days in some jungle. We had almost 160 months of rice we have consumed. What I told them is, we will tell the state government, unless you pass the constitutional right, constitutional safeguard of the 6th schedule of the Indian Constitution, then the Tripura Sena will have its separate parallel government in the state. We will take Home Department, we will take Revenue Department. Abo ang 68, 69 no, Rajya Sarkar no, chung Tripura Sena khlai puro, abo chung humki mare kha. Chung apuro pray 2000 Tripura Sena kha. Training mari kha chung. Chanani, tongnani jotor kom chung training riwoi, thangnani rok, kok sanani rok, nijani senior rok no sonman roni rok, chini buma bupa no hamjangnani bagai, chini amano, I love you mother, hinani rok, chung ma phungo, tini sini sikla rok, Maharaj Paika, 100% chorus boriwo, kintu narawni tomung chamung jodi, dirty, disobedience, tai narawni kuno line kroyong khlai, chung kuno din active omaya, apura Rajya Sarkar, Nipen Chakraborty was the chief minister. We straightly told the governor that we will be bound to force parallel government, parallel administration, taking the home and revenue. So the state government was in plural. They could not take decision. They have invited numbers of time negotiation. We said we have only one. We need survival constitutionally. Abono tini ma payo. Tabok population wise. Chung nai khalai. What is your future? What is my future? Naraw jodi honest ong yaklai tini je juan ro. Sikla khlai nai ro. Your future is dim, your future is zero. Maharaj or pai khlai pa how ong layo. Aro naraw kuno senior of chongka saboni posta mo abon naraw naiya. Bobai loge thangai joto bad baki rokno ruklai mariwo. Jeta practical. Bakata doidi, you have to rectify your standard. You have to study. You have to review your future and your fighting style. Tini narawni samung bai youth rock tini la loko hazar broi bura charai student chor kormachari bibhinno section of life or of haika tini discipline naraw kaham khai narakha. This is also a proof. You have to continue with the same discipline, same system. Boini state rock ba brownie party. Thank you. So I am asked to conclude my speech. Once again, I thank everyone. Although our time is curtailed, I thank everyone. God bless you. Have same return to your own house safely. God bless each one of you. Thank you, sir, for your valuable speech. Tapusung hai na hai short item by Digital Media Communication Unit. Any item that you have, please. Launching. Ladies and gentlemen, takuk tai kapang bukuzang, tabuk Digital Media Communication Unit ni ti pramotani gan song first launching tabo boro launch khai rinai siring kai khunjur kekruk khai jotono omno kisa khnalai ri जीतेगा तो हारेगा तो लेकिन chini khunjuo tongo takugrok chini bubagrasong oro je himmai koraim himmani abahai tabuk chini buk
ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা ইনার লাইন পারমিট চালু করে দেব। 20 বছর 25 বছর পেরিয়ে গেছে, বামেরা ইনার লাইন পারমিট চালু করেনি। শুধু নির্বাচনের সময় কিছু আলু দিয়ে, ভর্তা দিয়ে, চাল দিয়ে, ডাল দিয়ে, শারীরিক নাই বরক বিতরণ করে ত্রিপ্রাসাদের কিনতে চেষ্টা করেছে। আর তাবুক বাহাইনো বিজেপির টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল রিনানকক তিনি রিয়া তাকুগ্রক এইমসের মতো হাসপাতাল গড়বে ত্রিপুরায়। 4.5 বছর পেরিয়ে গেছে, এইমসের কথা তো বাদ দিন, মহকুমা লেভেলও তিনি বরক হাসপাতাল চিকিৎসা নবাবে থুই দঙ্গ, শুধু জিবি হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে, রুগীর মৃত্যু হচ্ছে। আইএলএস হাসপাতাল থাঙ্গো চিন বরক রোগ লক্ষ লক্ষ রাং খরচ খাইয়ে তিনি আরো বরক থইলেই মাতঙ্গ তাকুগ্রক। আমো কি সুশাসন? যারা সুশাসনের কথা বলছে, শিক্ষা ক্ষেত্রে আমি বলবো, লেখাপড়ার ক্ষেত্রে কি করছে তারা? সকাল বেলায় রুটিন বেরিয়ে আসছে, বিকেল বেলায় রুটিনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে আপনারা দেখুন, প্রাইমারি স্কুলে 1 জন করে মাত্র শিক্ষক আছে কয়েকশোটি শিক্ষক বিদ্যালয়ের মধ্যে। এটা কি আপনাদের সুশাসন? যারা প্রতিগড়ে সুশাসনের কথা বলছে, রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখুন, যাই রাস্তাঘাট ছিল গ্রামে সবগুলি ভেঙে গেছে, সবগুলো চুরমার হয়ে গেছে, তার মেরামতের পয়সা আমাদেরকে দিচ্ছে না। এটা কি সুশাসন? যারা সুশাসনের কথা বলছে, বিরোধী দল আজকে আক্রান্ত, বিরোধী দলের এমএলএ পর্যন্ত রাস্তার মধ্যে তাকে পেটানো হচ্ছে, পুলিশ এফআইআর নিচ্ছে না। এটা কি সুশাসন? যারা সুশাসনের কথা বলছে, যারা বলেছিল ক্ষমতায় আসার আগে যে ত্রিপুরাও जों বিজেপি ক্ষমতাও ফাইকাই ফিক্সড পে ওয়ার্ড কামারিসি নাই, কিন্তু আমি আজকে বিজেপি বন্ধুদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, ফিক্স পে দূর খাইনা তো দূরের থাক, যারা ফিক্স পে কমপ্লিট খাইয়ে 5 বছর লাই থাকা বরক সে ঠিক মতো তিনি বেতন রিজাগিয়া মদে সুশাসন বিনি বাগেই তাকুগ্রক তিনি বুবাগ্রাওর ভাইজাক যিনি আলটিমেটাম গ্রেটার ত্রিপুরালেন ও গ্রেটার ত্রিপুরালেন কোন জাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়, বিশেষ করে বাঙালি অংশের বন্ধুদের, যারা বুদ্ধিজীবী অংশের মানুষ, আপনাদের আস্তাবল ময়দান থেকে আমরা এই বার্তা দিতে চাই, আপনারা যখন নোয়াখালী দাঙ্গায় বিধ্বস্ত, তখন ত্রিপুরারা আপনাদের আশ্রয় দিয়েছে, ত্রিপুরারা আপনাদের বস্ত্র দিয়েছে, ত্রিপুরারা আপনাদের জায়গা দিয়েছে, আর আপনারা আজকে আমাদের হারিয়ে যাবে, লুপ্ত প্রায় আমাদের ত্রিপুরাসারা যখন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি তুলে, তখন আপনাদের অনেকেই বলেন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এবং বুবাগ্রার দল সাম্প্রদায়িক। আমরা সাম্প্রদায়িক নয়। আপনাদের বলছি, যদি এই এজেন্সিতে আর্থিক প্যাকেজ দিয়ে, অধিক ক্ষমতা দিয়ে যদি ত্রিপ্রাসাদের রক্ষা করা যায়, তাহলে আপনাদের প্রশ্ন করছি, বাংলাদেশি হিন্দু বাঙালি 2 কোটির মতো আছে, আপনারা কেন সেখানে অধিক ক্ষমতা নিয়ে থাকতে পারলেন না? আপনারা কেন এই পারে আসলেন? নং থানিব প্রশ্ন, আপনারা সেই পারে থেকে যেতে পারতেন, আপনারা কেন এলেন এখানে? তাই আমরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি তুলছি, আপনাদের ক্ষতি করার জন্য না। মো চিনি হা অর চিনি শাসন মাং নাই অবশ্যই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, এবং এটা কেউর বিরুদ্ধে না। আর সুশাসনের কথা বলবেন না, সুশাসন কক শুনো তা সাচি দে চিনি বরক তিনি রমফ্রে জাগেই দङ কোনো বিচার করে তিনি অরনরক ভিডিও নাইখানা বাইচুং বুটিয়া যে ওরা আসুক যাক বিনি মকল পর্যন্ত তিনি মুক্তি চিকনাং নুখা বিন গানা আছুগৈ ত্রিপ্রাসারক বুঝাগো রেপ খাইজাগো এফআইআর পর্যন্ত নাহার জাগিয়া নিনি পিন্দুলাল চাকমা বিশ্বজিৎ দেববর্মা আমরক বুথার জাগমানি ওরা আগরতলা শহর মুফতি সুরূপ চিনি ত্রিপ্রাসা বিনি বেতন নাহানা থাকবা পর্যন্ত রড বাই সেপ্রাক জাগো ওর তামত অংশে চিনি মহাও আইছে বিনি বাগিছে চিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নাঙ্গো
আপনারা মনে করবেন না এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমরা দাবি করছি মচিনি থাং তংনান বাগৈ তাকুগ্রক ও হাও যদি जों বসাই তংনানি হিকাই চিনি বাগৈ চিনি আলাদা স্টেটহুড নাংনাই বোবাগ্রানি মুক্তই বোবাগ্রানি কলমতৈ ত্রিপুরা মথা ওয়ারিয়ার্স জংনি আন্দোলন মচবা দিল্লিও তিনি নরেন্দ্র মোদীজিনি খুনজব থাঙ্গি সগৈনাই মোদীজি অর 17 তারিখ ফাইনাবো তাবো বিনি বাগै जोंनो 12 তারিখ রখা आबन बागै जों चिनी चबा चिनी थानसा जोंनो तिनि आस्था बल सक्सेसफुल खालायै जों जेपी नड्डा नरेंद्र मोदीनो फुनुक मांखा ती प्रसारक आगरतला फाइ हा गोलैखा तिनि हाइছে এবং 2023 নির্বাচনো ती प्रसारक तेই পাইজাগলিয়া बीजेपी दं कांग्रेस दं सीपीएम दं दाखुग्रक जों ती प्रसारक थुमानी सिजाका आमादेर आर कोनो पार्टी किनते पारबे ना आम्रा टाका खाबो ना आम्रा ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ড चाই चीनी हाउ चीनी शासन कायम खायनानै मनि बागैसो जों भोट होनाय दाखुग्रक बिनि बागै आंखौ कलक सालिया चीनी जत फाइनाय वारियार्स संनो ग्राम ग्राम थाङै गामी गामी थाङै चिनी जत ताखुक दै बुखुक संनो तिनी जारा फाइमानिया रगनो दागबती प्रामथाव जारा जुगदान खायको ताखुक दै बुखुक संनो कमरेड रगनो रामपदजी संनो रेवतीजी संनो जी याकारै ती प्रासांगना सोंदे नरक हाइचे ते प्रासांग फायदा हाइचे ते प्रासांग जे थानसा थानसांग खाइचे जों ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ড तुबनाय ताखुक दै बुखुक रग जतनो पाइफ्लाया हामबाया फारै आनी कोगांगरन मुथाक्सिनो ত্রিপুরা मथा इग्लकथुं बुबाग्रा इग्लकथुं बेलाय बेलायखौ हामबाय चिनि सारनो दाबो जों हायनो हाय ताइ काइसा ताइ थाइसा कक one more speech one last fight हनै चनो बसकां फाइसाइ खनारि फाइनाय चिनि one of the most popular leader Tripura Hani Sini Takugokra Mebar Kumar Jamatia Nok Saimano Bolsabo Sir, please come on the stage. Bokok sana sekang Sini Sodagor sir Bini kaisa announcement tong. Hello. Kaisa important saklaimung. Ambasa Noimal ni Kagra moni Tripura hani Khoroksa. Chinoro Okra Chakra. Chini stage unkologo buni dol kamajagai achugui tongka. Buni logesong Business Committee ni Chairman Nipendra Tripura. Jodi okhorang khanai tongkakai stage unkologo buni logeno 5 दल तलांगना बागै आं कइनाय ताइ काइसा announcement नेपाल नन्द त्रिपुरा हानि खरकसा बरकनि पार्स कमाजाक जदिबो केबो पार्स मानै तंखाकै आ पार्स न चिनि थानि फाइ जमारि फाइना बागै कइनाय पार्स बिसिङर आं 500 टाका तंगो ताइ फटो कांसा तंगो जतन हामबाय नरक काहामदे तंबाय पुइलानो चिन हाचाल छाम्पानी फाइनाय चिन ত্রিপুরা दफानी 20 दफानी दाखुक बुहुरक आं बरगनो आनि बुखाबाय आनि पाइफ्लाया हामबाय मारगो আমি সকলকে দূর দূরান্ত থেকে আগত আমরা ভাই বোনেরাকে আমি অশেষ অশেষ ধন্যবাদ এর নমস্কার জ্ঞাপন করছি তিনি চং যতনে সাইমানো অবকাইসা সেকেন্ড রেলি দুইবার আগত লগো চং গ্যাদারিং খাইকা রেলি খাইকা পুইলানি সাই অ সেকেন্ড রেলি
सबचेয়ে कतर सबचेয়ে गोबां जों नुखा पुइलेना हामबाय रगो चिनि हाबु बागरा चिनि प्रधान किसु मानिक बाहादुर नो ते चिनि नगराय बाइटुं बुतियाजी चिनि फुटबल प्लेयर नो ते चिनि बिकर आंखल बरमगना बिकर आंखल जगदीश देववर्मा चिनि डेपुटी सीएम पूर्णचंद्र जमातिया अनिमेश देववर्मा डेपुटी सीएम चिनि दाचित्त देववर्मा ते जतो ईएम एमडीसी ते चिनि सिक्लानी प्रेसिडेंट रुनेल देववर्मा स्वप्ना देववर्मा बुरैनि बदलनि ते जत तनानो अनि पाइफले खातुमा हामबाय याफारो जों साइमानो चिनि स्टेटहुड माननि बागै गोदाल राज्य माननि बागै जों नांगौ थानसा आं आगे गक सामा दंगौ चिनि दफानि बिसिङाव ताबक फानो चिनि पूर्ण राज्य सेपारेट स्टेट नो अनेक बड़ हामजाया दंगौ किन्तु फियाबा चिनि महाराज नेतृत्वे महाराज तुइफांबाय आं खागागो शतकरागो 80% चिनि त्रिपालायन गिरा त्रिपालायन जों हामजागौ ताबक अब चिनि प्रमाण जों दा वानसनो दरकार जों गोदाल हास्ते माना हांख्लाय त्रिपालायन गिरा त्रिपालायन माना हांख्लाय जों तामु दरकार चिनि तामु दरकार आं खागागो 4टा जिनिस दरकार पुइला जों तामु दरकार जों थानसा इउनिटी सबचेয়ে প্রয়োজন ইউনিটি নামো जों আমাদের মধ্যে একতা 2 নাম্বার তামো जों नां सेक्रिफाइस त्याग स्वीकार मा खालायनो जों थानसा सेक्रिफाइस त्याग स्वीकार मा खालायनो जों जेबो त्याग स्वीकार खालायनाया सेक्रिफाइस खालायनाया जों तिप्रानि मानिया तीन दफाओ जों त्याग स्वीकार मा खालायनाय सेक्रिफाइस मा खालायनाय नांगो थै मारिनाय नांगो फासि मा जानाय गोसों तीन दफा मोथां जागनाय ते कायसा तिनि बिसिङाव जों हामजागमा मा दंनाय लाभ हामजागमा क्रिहिंगाय प्रेम क्रिहिंगाय जों थानसांमाया जों नांगौ थानसा जों नांगौ भालोबासा प्रेम हामजागमा दंनांनाय तिनि बिसिङाव हामजागमा क्रिहिंगाय तिनि दफा मोथां जागिया ते कायसा जिनिस बाला इम्पर्टेन्ट जों ताखोबाय ताखोक बुखुबाय बुखुक जों मा नागारलायनाय फरगिभनेस तिनि बिसिङाव हामजागनि बिसिङाव थानसानि बिसिङाव जों नागारमानि बेलाय ककतर फरगिभनेस बेलाय ककतर जों मा नागारलायनाय तिनि बिसिङाव वालाय मानो बुलाय मानो तौलाय मानो हलाय मानो किन्तु मानुस मात्रै बुल खायो बर' मानसि मात्रै बुल खायो जों तिनि बुल जों मा नागारलायनाय आनि ताखुकनो आनि बुखुकनो जों मा नागारलायनाय फरगिभनेस जों नागारमानि क्रिहिंगाय तिनि दफा मोथां जागिया जों मुक्ति माया ताखो बुखरक आं मुक्तमाखा आं ट्राइफोरो आं शिलंआव थां शिलं परेगो आफ्रा जों दिनै बास करै जों ट्राकआव गाय थां ट्राक लुरो गाय थांगो जों 5 जन चराय बदरपुर पाइगै मेघालय हाखाखायनो हदिपर 11टा समय हर जोंनो चेक खायफैगा पुलिसआव जों ट्राक गाय थांगो बर चेक खायफैगा खर ड्राइभारनो बरक चेक खायगा ड्राइभारनो बरक रां साखा बिका आं साखा ड्राइभार बाबू की ব্যাপার ड्राइभार सागो अरे मेबादा कय लाभ नाय मेघालय दुगले एडीसी एरिया दुगले
আমরা ট্যাক্স দিও লাগে ট্যাক্স ইতানি বেবা হ কত কত ট্যাক্স নেই কয় লাভ নাই ওয়ানসা ড্রাইভার ছাউ আমরা ট্যাক্স দিও লাগে ট্যাক্স এডি সাহা খাগনা ট্যাক্স মারোগো রাং মারোগো आंखों बखा थुक खा तिप्राव है नो एडिसी तंगब्ला सिनुखता मावहाय अंगिया नों थांदे मेघालयागो एडिसी एरिया थांखाय रां मारगो ड्राइभार रक टैक्स मारगो मिजोराम थांदे टैक्स मारगो एडिसी एरिया थांखाय हाबखांखाय चिनि रखाय तिप्राव हंखाय खुला मैदान चिनि बे एडिसी बरन बे एडिसी तम फेरलायबा प्राय 20 बोसोर सिगां आं बखात नांखा आंनि बखात गाबोन ताखौ बोखोरक ताबो इलेक्शन फायनाय 2-3 मास परे इलेक्शन होनाय जोंनो बर' दिनाव फायनाय रां लुक फुन्दुंनाय साख्रि लुक फुन्दुंनाय नगरिनाय हायरिनाय जोंनो फायलु फुलु फायनाय ताखौ बोखोरक अबथिनो अधिकार नौ रांनादि नग तांग्रिनाय साख्रिनाय बर सानाय साख्रि चिनि अधिकार कांग्रेस खायबो साख्रि माननाय सीपीएम खायबो माननाय बीजेपी खायबो माननाय ताव तिनि आईपीएफ खायबो माननाय मथा खायबो माननाय तावतिनि सरकार ने 20,000 कुंथाई बारात एसटी साख्रि बेकेन पोस्ट दंगो 20,000 अब तिनि राइट तिनि अधिकार तुई कहम नुंगनानि तिनि अधिकार न कहम तांगनानि तिनि अधिकार साख्रि तिनि अधिकार अब तिनि मानथायसि जों केबल सानै नांदां याबो तिनि जोंनि खबर जोंना लुप फुलु फायो सीपीएम खायदि चाकरी माननाय बीजेपी खाय चाकरी माननाय नक माननाय या नो अबथिनि अधिकार चाकरी नादि नक नादि रां नादि अबथिनि मानथाय आनि माताखौ बोखोरक अबय आं साना मुसुगो ताबो जों जत थानसां लायखा जोंनि बिहिजों मा हामदाग लायनाय मा नाकार लायनाय सेक्रिफाइस माखायनाय त्याग माखायनाय हंख्लायनो जों आंखाखौ दिनै महाराष्ट्र नेतृत्वे दिनै आइकन दिनै हाबु बाग्रानि बनि नेतृत्वे बनि लिडारशिप बिसि दुगलिया जों दिनै नाहरमुं दिनै गोल अब साक्सेस होनाय माननाय अकक साइनो आंखायनोहाय जतन हामबाय खुलुमबायखा बेलाय बेलायखौ हामबाय ताबुक जों चिनि अर फाइसक फाइजाक बाइसां बुथियासा कक सानानि सिगां चिनि दियामनिकल आइटेम तंखु or documentary films on the struggles of the struggle of the Bruce in Tripura. Belai nangkung manin documentary. पैसा के लिए Former MLA Bisuketu Sarnobu, sini Baicang Butia Sarno, Lam Sogui, sini volunteer Sog by Bono Risari Wui, Bono Stage Tumnani Bagai. Long live! Bajung Putia long live! Bajung Putia long live! Bajung Putia Tini Mega, Tini Masketer Lam Sogo! Bajung Putia Ayok Loktung! Bajung Putia Ayok Loktung! खुलुंखा मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोग का, मैं छोटा भाषण रखूंगा, लेकिन जो भी बोल रहा हूं आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। मैं आज इधर
सिक्किम से त्रिपुरा आया और एक ही कारण से मैं आज इधर अगरतला में हूं। वो कारण है कि मेरा सपोर्ट बुबागरा और टिप्रा मोथा के लिए मैं सपोर्ट करने के लिए आया हूं। बुबागरा को मैं 25 साल से जानता हूं। इनका राजनीति में आने के आगे से हम दोनों का दोस्ती है और बुबागरा आज राजनीति उनका चौकी के लिए नहीं, पैसा के लिए राजनीति नहीं कर रहा है। बुबागरा राजनीति कर रहा है तो आप लोग के लिए कर रहा है, त्रिपसा के लिए कर रहा है। त्रिपुरा में आप लोग ने देख लिया है, काफी नेशनल पार्टीज ने आके चला लिया त्रिपुरा को। अभी 2023 में 2023 में रीजनल पार्टी का मौका है और ये रीजनल पार्टी आप लोग बनाएगा, टिप्रा मोता चलाएगा त्रिपुरा को। और मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं, बुबागरा टिप्रा मोता सभी त्रिपसठ सभी कम्युनिटी जितने भी जनता त्रिपुरा में है सभी के लिए काम करेगा, सभी के लिए विकास देंगे। आप लोग हर समय लास्ट कितना साल से देख रहा है नेशनल पार्टी अब क्या चाहता है कि त्रिपुरा दिल्ली से चलाए, अब चाहता है कि त्रिपुरा कोलकाता बिहार से चलाए। आप लोग चाहता है अगर त्रिपुरा चलाना है तो त्रिपुरा का ही पार्टी, एक रीजनल घर का पार्टी जो आप लोग के लिए प्यार करता है, आप लोग का इश्यूज ले सकता है, वो पार्टी चलाना चाहिए। मैंने इंडिया के लिए 16 साल फुटबॉल खेला हूं, 11 साल तो मैंने कैप्टन किया हूं और मैं बहुत गौरव हूं, मैं प्राउड एक इंडियन हूं। ये हम प्राउड के साथ बोल सकते हैं हम इंडियन हूं, साथ साथ हम एक प्राउड नॉर्थ ईस्टर्न भी हूं। उसके बाद हम एक प्राउड ट्राइबल आदमी भी हूं और सिक्किमीज भी हूं। तो इसीलिए ट्राइबल लोग एक सच्चा ईमानदार के साथ वो लोग काम करता है। तो इसीलिए 2023 में 2023 में आप लोग असल परिवर्तन लेके आना चाहिए। असल परिवर्तन ये नहीं कि खाली असल परिवर्तन, जो परिवर्तन सबके लिए सच्चा के साथ परिवर्तन करे, सबके साथ लेके सब त्रिपसा को लेके काम करे, वो असल परिवर्तन आप लोग मिलके लेना चाहिए। तो मैं पूरा उम्मीद है, बुबागरा जी बोल रहा था 40 सीट लड़ रहा है, तो मैं 2023 के बाद मैं देखना चाहता हूं। उन्होंने मुझे वादा किया, गारंटी दिया, वचन दे दिया कि 40 में से 40 जीत रहा है और मैं पूरा आशा करता हूं आप लोग 2023 के बाद एक त्रिपुरा में रीजनल पार्टी होगा। क्योंकि मैंने भी जब लास्ट 3 साल से मैंने एक अपना पार्टी दोस्त लोग मिलके सिक्किम में किया, हमरो सिक्किम पार्टी वो भी रीजनल है। क्योंकि रीजनल पार्टी क्यों चाहिए? क्योंकि रीजनल पार्टी आपका राज्य का, आपका इश्यूज, आपका दुख का, आपका सुख का रीजनल पार्टी ही देख सकता है। तो मैं पूरा उम्मीद करता हूं आप लोग सब एक साथ मिलके एकता होके सारा त्रिपसा, सारा त्रिपुरा त्रिपा मोदा को ही 2023 में जिताएगा। इसके साथ साथ मैं सबको धन्यवाद। हम बाय Bachung Budia, long live! Greta Tipraland, long live! Bachung Budia, long live! Greta Tipraland, long live! Greta Tipraland, long live! Bachung Budia, long live! Bubagra ki! Kaisa announcement? Jara chini mat ni fatara tonglai rongno koinai. Tabuk chini bubagra kok sana thang tonggo. Chini bubagra kok sana sekang jotono mat bisingo phayei. Jotono habna bagai koinai. Chini volunteers no koinai. Jara fatara tonglai rongno jotono no mat bisingo dana bagai. Hambai. Tabuk jora sok paikhe
তিনি যে বরকনি কক খানানি বাগै जों अ जागायाव फायलायमानि আমনো কক খানানি বাগै তাবনো জরা सकबायखो फातारो जे तंनाय रक जत बिसिङो फायफायदि बुबाग्रानो लामसंनो बागै ताय तांसा गानबाय बनो लामसंनाय रुमि मानिक ताय सकां नरक स्टेज फायै गान खोनातक बायखाय बुबाग्रा हनै बनो लामसक दे हेलो हेलो हालची Saklaina bagi korang reka Bubagra 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 Diprasarok oray poroy ngitong furu Diprasarok oray poroy ngitong furu Jungno sochana bagi korang reka Bubagra, 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 Bubagra. Didinita, 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 didinita. Tanchani halogo halog majoy Nini ani bagai metai keklayay Tanchani halogo halog majoy Kakalabui kire khogi tango nini ani bagai Bubagra 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 Takusho Bukuksho Shimino Diprasani lama Hansha Shimino Shini lama Hansha Shimino Diprasani lama Hansha Shimino Hinani lama Hansha kirke Bevak mana Jini dofa, Tiga dofa Jini dofa Jini dofa Nini busani bagai Ani busani bagai Jini diprasa dofa Tinang ni bagai Bubagra! Bubagra!
सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, मैं भी बैठ जाऊं, सब लोग बैठ जाओ। अचुक दी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। आज बुबागरा थोड़ा शांत से बोलेगा, लेकिन थोड़ा बोलेगा, दिल का बात बोलेगा। आप लोग सब बैठ जाओ। आचुक दी, आचुक दी, आचुक दी। जो रास्ते में है वहां में बुस्कांगो भाईदी, 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 ये आपका अस्तबल ग्राउंड है। बाहर रास्ते में क्या कर रहे हो? अंदर आओ भाईदी, सब इनको लेके अंदर आओ। ये आपका अस्तबल ग्राउंड है भाईदी, भाईदी। सब लोग आ जाओ। Ang puilaw no norok no खुलुंग मास कांगिया फारो खुलुंग का। यहां में बहुत लीडर्स हैं, डेप्यूटी सीएम है, सीएम है, अपना बीके रांखोल है, चेयरमैन जगदीश बाबू है, ईएम्स है, एमडीसीज है, बुरुई बदल है, वाईटीएफ है, मोथा का लीडर्स है। मैं आप सबको सबसे पहले चिबाई बोलना चाहता हूं। चिबाई अफारो, आज अस्तबल ग्राउंड से मैं सबसे पहले अपने दोस्त बाइचुंग भूटिया को थैंक यू बोलना चाहता हूं। बेलाई बेलाई नो हम भाई बाइचुंग भाई, आपने एक बात ठीक कहा। ये जो फाइट है ना, आपका दोस्त प्रद्योत माणिक्य बुबागरा, ये फाइट मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, यहां मैं आप सब लोगों के लिए मैं फाइट कर रहा हूं, अपने लिए फाइट नहीं कर रहा हूं। यहां में मीडिया भी है, मैंने सुना है कि दिल्ली से भी मीडिया आया है। बाइचुंग, अपना त्रिपुरा का इतिहास थोड़ा बता देता हूं आपको। हमारे संग आज जब हिंदुस्तान में आजादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है 75 साल का, 75 साल में हमको क्या मिला है? आज हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास जमीन में पट्टा नहीं है, अलॉटमेंट पावर नहीं है, हमारे पास स्कूल है लेकिन स्कूल में टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल बनाया गया है, डॉक्टर्स आया है लेकिन दवाई नहीं है। आज अगर कोई तिपरासा को ट्रीटमेंट कराना पड़े तो जीबी हॉस्पिटल का जमीन में सोना पड़ता है या फिर बेंगलोर, वेलोर, चेन्नई, दिल्ली जाना पड़ता है, कलकत्ता जाना पड़ता है। 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव, क्या हुआ है ये 75 साल में? क्या हो गया है हमको? क्यों इतना कमजोर हो गए हैं? जिस जगह में 1000 साल तक आपका राजा ने आपके इस जमीन में हानि बुसा ने शासन किया, आज अपने ही जमीन में हम लोग गरीब होकर भीख मांग रहे हैं अपना ही अधिकार के लिए। क्या हुआ है? क्या है वजह? थानसा कुरुई, एकता नहीं। एकता रहता तो आज ये राज्य आपका होता, आज ये सिस्टम आपका होता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। थानसा कुरुई, आपने ब्रू का वीडियो देखा। 23 साल तक ब्रू को कंचनपुर में रखा गया, क्या मिला? मंत्री बहुत था, एमपी बना,
एमएलए बना, मंत्री आया, तिपरासा को क्या मिला? क्या मिला हमको? यहां में मीडिया है, आप लोग बोलते हैं चलो पलटा है, कोई बोलता है चलो उल्टा है। मैं सच बात बोलूं? सच बात बोलूं कि नहीं? सच बात बोलूं? पार्टी बदल गया, नेता वही है। पार्टी बदल गया, कॉन्ट्रैक्टर ना वही कॉन्ट्रैक्टर है जो सीपीएम का अमल में था, आज बीजेपी के अमल में है। कॉन्ट्रैक्टर ने झंडा बदल दिया। पार्टी बदलने से तिपरासा का प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। आज ये बुबागरा आपके लिए फाइट कर रहा है। 10,323 के लिए मैं फाइट करता हूं तो लोग बोलते होबे ना 10,323 टीचरे क्यों दिन अपनी साहाय्य कर तो पारबो ना। कोशिश तो कर रहा हूं, दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपना रुपया देके फाइट तो कर रहा हूं, कोशिश तो कर रहा हूं। जीतेगा मालूम नहीं, कोशिश तो कर रहा हूं, दिल से कर रहा हूं। ये नेता लोग, ये राजनेता लोग इलेक्शन के पहले 2018 में क्या बोला? हाँ चाकरी पावा जाबे, रेगा 340 टाका रेगा होवे। क्या बोला? मिस कॉल करो चाकरी पावा जाबे। 7 पे कमीशन। जनजाति मोर्चा ने बोला स्टेट काउंसिल। आज कुछ मिल रहा है आपको? कुछ मिल रहा है? यहां में बहुत लोग हैं। बांग्लादेश कैसे बना? जब पाकिस्तान ने बोला उर्दू आपको लिखना पड़ेगा, आपको बांग्ला बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। आज सीबीएसई का स्क्रिप्ट में आपने कहा है कि तिपरासा बुकुंबारा लोग अपना मन का लैंग्वेज में आप स्क्रिप्ट में लिख नहीं सकता है। आप क्यों डिनाई करता है हमको? हमारा जो अधिकार है क्यों डिनाई करता है आप? हमने आपका अधिकार डिनाई नहीं किया, क्यों? और हमारा ही नेता लोग आज मेवाड़ ज्वाइन किया है। मेवाड़ 4.5 साल अब मंत्री था। वृषकेतु आप एमएलए था, धनंजय आप एमएलए था, कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि पावर आपके पास नहीं है। पावर संविधान के पास है और वो संविधान बुकुंबारा के लिए नहीं लिखा गया है। इसके लिए मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, अगरतला के बीच से मरेगा लेकिन फाइट करेगा। ये जो मीडिया पूछते रहता है आपने एक बार अलायंस करबे कि करबे ना, कितना बार बोलूं, कितना बार लिख के बोलूं फेसबुक में? अगर जिष्णु काका के संग कहीं खाना खाया अलायंस हो गए छे, एयरपोर्ट में किसी से मिला अलायंस हो गए छे। अरे भाई, अगर आपको अलायंस करना है ना तो बुबागरा को कुछ मत दो, मेरा 13 लाख तिपरासा को कुछ दे दो, बुबागरा अलायंस कर देगा। नहीं दिया तो 2023 में आप थानसा का पावर देखेगा। देखेगा कि नहीं देखेगा? देखेगा कि नहीं देखेगा? हाँ, ये लोग आज यहां में, मैंने पहले भी बोला, पार्टी बदल गया। आपका नेता लोग पार्टी बदलता है लेकिन जाति के बारे में बात नहीं करता है। और एक एलिगेशन है जो मेवाड़ ने पहले बोला, अपने अनिमेश ने बोला, अपने जगदीश बाबू ने बोला कि बोले ए प्रद्युत मानी के तो हिंदू विरोधी छिलो, एक समय ये एलिगेशन था। अरे
जो त्रिपुरा सुंदरी को ये परिवार ने, ये माणिक्य परिवार ने त्रिपुरा सुंदरी बनाया, सुरक्षा किया अपना जमीन का। हम मां मंगल चंडी का पूजा करता है, लेकिन यही परिवार ने मिशन कंपाउंड में चर्च के लिए जगह दिया। यही परिवार ने गेदू मियां और शुजा के लिए मस्जिद बनाया। यही परिवार ने यहां में बुद्ध मंदिर बनाया। आप बोलता है प्रद्योत कम्युनल है। मैंने आज तक धर्म के नाम में, मैंने आज तक किसी के टीका को देखकर, किसी के दाढ़ी को देखकर वोट नहीं मांगा। मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स आपने किया है, हमने नहीं किया है। तिप्रासा देना जानता है, छीनना नहीं जानता है। इसके लिए अपने हां में आज हानि बुसा नीचे है। आज अगर हमने ग्रेटर तिप्रा लैंड डिमांड किया, अगर आज हमने अपना अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिमांड किया, तो बोलता ना केनो डिमांड करे, टाका निये नाओ, टाका निये नाओ, टाका मंत्री हो जाओ, एमपी हो जाओ, अधिकार डिमांड करो ना। क्यों? एमपी बनने से कुछ होगा? होगा? वो अपना एमपी क्या कर रहा है? हाँ, सो रहा है। वो काला चश्मा पहन के बैठा है। मंत्री बन के क्या होगा? ग्रेटर तिप्रा लैंड चाहिए, ग्रेटर तिप्रा लैंड चाहिए, और किसी के खिलाफ नहीं। ये परिवार ने आज तक सबको प्यार किया है। हम रविंद्रनाथ टैगोर का इज्जत करते हैं, जगदीश चंद्र बोस को हमने इज्जत दिया। आज भी मेरे बहुत दोस्त हैं जो बंगालीज हैं। आज भी यहां में हमारे बहुत परिवार के लोग हैं जो मणिपुर से हैं। आज भी यहां में मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, बंगाली, बुद्धिस्ट है। हमने ऐसा धर्म का राजनीति ना किया है, ना करेगा। इतिहास गवाह है कि जब से एडीसी में मोथा का सरकार आया, हमने एक बंगाली फैमिली को भी अटैक नहीं किया, बंद नहीं किया, रास्ता नहीं रोका, हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। यह तिप्रासा का कल्चर है। हम लोग वायलेंस नहीं चाहते हैं। ऐसा राजनीति सस्ता राजनीति है। हमको ऐसा राजनीति नहीं करना है। हमको आपको चाकरी देना है, हमको आपको अधिकार देना है। और मैं यहां में सब बुकुंगबारा को बोलना चाहता हूं, आप अब, मैं मोदी जी जैसा बड़ा इंसान नहीं हूं, वो आके यहां में बोलेगा 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, इतना क्षमता तो नहीं है। लेकिन मैं सब बुकुंगबारा को बोलना चाहता हूं, आप लोग अब एसडीएम ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन डालो पट्टा के लिए, पट्टा के लिए, अलॉटमेंट के लिए। एसडीएम ऑफिस में जाकर आप लोग अब अपना अर्जी दो, अपना डिमांड करो। तिप्रा मोथा 2023 में आएगा ना, तो सब बुकुंगबारा को अलॉटमेंट और पट्टा देगा। बुबागरा आपको ज्यादा नहीं दे सकता है, इतना रंग नहीं है मेरे पास। लेकिन एक बात है, आपको प्यार बहुत करता हूं, आपको प्यार बहुत करता हूं, और आपको बेच के तिप्रासा को, महाराजा वीर विक्रम का आत्मा को, महाराजा किरीट विक्रम माणिक्य का आत्मा को बुबागरा धोखा नहीं दे सकता है। मैं मर जाऊंगा लेकिन तिप्रासा को कुछ दे के जाऊंगा। और यहां में मीडिया लोग, यू ऑल कीप ऑन टॉकिंग, आप लोग बोलते रहते हैं महाराजा को तो सीएम बनना है, महाराजा को तो एमपी बनना है, मंत्री बनना है। मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूं, सबके सामने बोलना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने सब छोड़ दिया। मेरा मां 78 का है, अकेला कलकत्ता में है। मैंने आज तक शादी नहीं किया, परिवार नहीं बनाया। आज भी यहां मैं अकेला हूं। आराम से दिल्ली में
कलकत्ता में, लंदन में, अमेरिका में रह सकता था। यहां मैं आपके संग आपके लिए फाइट कर रहा हूं। बनना चाहता तो आराम से, हमको बहुत ऑफर आया, बीजेपी का, कांग्रेस का, सबका ऑफर आया, आराम से एमपी बन जाता, दिल्ली में बैठ के रहता। लेकिन आज भी एक बिना कॉम्प्रोमाइज करके आपके लिए क्यों फाइट कर रहा हूं? प्यार करता हूं आपसे, नेतागिरी नहीं करता हूं। और इस बार मैं आपको बोल रहा हूं, सब तिपरासा को, बुरुई को, बुमा को, हमारा सेकला को, सिकली को, यहां में एमडीसी से, ईएम से पैसा ऑफर करेगा आपको ये लोग। अगर आप लोग ने दोफा के साथ धोखा किया ना, आपने दोफा के संग धोखा किया, तिपरासा आपको घर से निकाल के मारेगा, आपका घर जला देगा। मैंने अपना माइंड मेकअप कर दिया है। जीतेगा तो हमको सुनाई नहीं पड़ता है, जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। वन लास्ट फाइट। और हमने किसी से भीख नहीं मांगा है। पूरा जिंदगी, सिर्फ 2 महीना बाकी है। पूरा जिंदगी किसी का नौकरी से करने से अच्छा है, किसी का गुलामी करने से अच्छा है। जिंदगी में एक बार अपना जाति के लिए, अपना तिपरासा के लिए फाइट करो। हमारा तिपरासा के पास पेट में खाना नहीं है, भीख मांगने लगा हम लोग। जमीन है लेकिन नौकरी नहीं है, हाँ है पट्टा नहीं है। कितना दिन तक हम लोग का तिपरासा लोग ये करते रहेगा? कितना दिन तक आप लोग ऐसे ही रहेगा? 75 साल हो गया। कब तक हम लोग ऐसे ही बन के रहेगा? यहां में यूथ है, सब लोग बोलता है यूथ अपना खून दो। मैं बोल रहा हूं खून नहीं, थानसा लाओ। पहले तिपरासा बनो, पहले जमत्या, देवबर्मा, त्रिपुरा, रियांग, उच्चोय, काइपेंग, त्रिपुरा नहीं, पहले तिपरासा बनो। 20 का 20, चकमा, मोग, सब लोग एक हो। एक होगा तो कुछ मिलेगा, एक नहीं होगा तो ये डिवाइड एंड रूल चलते रहेगा। इस राज्य में रेप हो रहा है, यहां में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहां में डेमोक्रेसी खतरे में है, गणतंत्रता खतरे में है, और ये लोग बोलता है राजा खराब है। मानिक बाबू 25 साल तक यहां में राज किया, पूरा इंडिया में मार्केटिंग हुआ। मानिक बाबू के पास घर नहीं। अरे नेशनल मीडिया, आप गांव जाकर देख के आओ, मानिक बाबू के पास घर नहीं है, वो ठीक है। हमारे तिपरासा का भी घर नहीं है, कच्चा घर में रहता है। उसका क्या किया आपने? बहुत खेलवाड़ हो गया। ये तिपरामोथा पार्टी नहीं है, मूवमेंट है। ये तिपरामोथा नेता बनाने का मशीन नहीं है। ये तिपरामोथा 13 लाख तिपरा को सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस से बचाने के लिए, जस्टिस के लिए है। और मैं आज अस्तबल मैदान से ऐलान करता हूं, आई चैलेंज कि अगर दम है तो प्रद्योत विक्रम माणिक्य को गिरा के दिखाओ, हमको खरीद के दिखाओ। अगर आप बुबागरा को खत्म करना चाहता है ना, तो हर तिपरासा बुबागरा के सामने रहेगा। और अगर आप तिपरासा को डिनाई करना चाहता है ना, तो सबसे पहले बुबागरा गोली खाएगा। तिपरासा के लिए बुबागरा मर जाएगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। थानसा का मतलब क्या है?
थानसा का मतलब है एकता। अगर आपको थानसा चाहिए ना तो मेरा बात मानोगे? मेरा बात मानोगे? पूर्ण यहां हो तो एक मिनट आओ, यहां हो, यहां। हम आपको एक चीज दिखा रहे हैं। हाँ, आपको करना है सबको पूर्ण एक मिनट आओ, यहां पूर्ण सबको पूर्ण। सब लोग एक उंगली लो, एक हाथ लो। आप नहीं, ऐसा करो, 2 उंगली लो, 3, 4, 5। अकेला लड़ा ना तो हारेगा। अगर हम लोग एक हो जाए ना, कोई पावर नहीं है इस देश में हमको हराने के लिए। इसको थानसा बोलता है। सब खड़ा हो जाओ एक बार। एक मैं एक चीज करने वाला हूं जो आज तक नहीं हुआ, ठीक है? सब लोग चुप, सब चुप। अपना हाथ दिल में रखो, आंख बंद करो और सिर्फ 30 सेकेंड 30 सेकेंड के लिए अपना अपना तिप्रासा, अपना देश के बारे में सोचो। 30 सेकेंड्स। कैसा लगा? कैसा लगा? सुकून मिला ना? शांति मिला ना? अगर आप 30 सेकेंड तक अपना हाँ के लिए सोच सकता, कितना शांति मिलता है। सिर्फ 2 महीना बाकी है। ऐसे ही करके अपना हाँ के बारे में सोचो। 2 महीना तक थानसा रखो। 2023 में तिप्रासा हिंदुस्तान को दिखाएगा वी आर रेडी टू फाइट आवर लास्ट फाइट। चीनी हा, चीनी हा, चीनी हा। अगर चीनी शासन चाहिए ना तो सबका साथ सबका विकास नहीं, पहले बुकुंग बरा का नारबुंग का विकास करो। मैं देखना चाहता हूं यहां से यहां तक क्या पावर है, ठीक है? तब यहां से यहां चीनी हा। वो पीछे में आवाज नहीं दे रहा है। चीनी हा, चीनी हा। अब यहां से चीनी हा, चीनी हा, चीनी हा। दोनों बराबर है। अब यहां में सब तिप्रासा बन के 20 का 20 कम्युनिटी, हिंदू, मुसलमान, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सब हिंदू, बंगाली, मुसलमान, मणिपुरी, चा बागान, सब लोग एक आवाज में चीनी हा, चीनी हा, तिप्रासा, तिप्रासा, तिप्रासा। बेलाय बेलाय न हामबाय। धन्यवाद। खुलुंखा। बुबागरा लॉन्ग लिव, बुबागरा लॉन्ग लिव, बुबागरा आयुग लौथों, बुबागरा आयुग लौथों,
Gerda Tibulan Ayuk Loktung Gerda Tibulan Nasi Nai Gerda Tibulan Nasi Nai Gerda Tibulan Nasi Nai Bubagra Ayuk Loktung Bubagra Ayuk Loktung Bubagra Ki Bubagra Ki Gerda Tibulan Ki Tipra Mata Ki YGF Ki TWF Ki Amai Kiso announcement tunggu Borom Ganang Khogendra Tripura Borom Ganang Khogendra Tripura Kamamani Chini stage ungkulogo phaisok paikya Buni logesong Ramesh Tripura no koinai Chini stage ganao phai bono na phaina bagai Hello, hello. Joto phainai rokno belai belai na hambairo norokni malkhung saloknai rokno norok koi sajadi je asuk malkhung doi saloknani nangia teruk teruk khai no nogo kaham krung khai soginani nangnai aboni bagai chung joto malkhung saloknai rokno bo chung koyo je teruk teruk khai no malkhung salogoi thanani bagai te je malkhungo kai tongnai borok bol chini malkhung saloknai rokno gari overtake khayawai teruk teruk khai joto nono teruk teruk khai thanani bagai chung committee ni ngoi koijaro Shoptom Kumar Jomatia Shoptom Kumar Jomatia ni mani bag Mankha Jodibo Shoptom Kumar Jomatia Khorang khanai tongkhakai stage sakao phayai ani thani buni parsno talangna bagai ang koinai Shoptom Kumar Jomatia ni mani bag Mankha ani thani phai sok paikya Shoptom Kumar Jomatia na koinai stage saka phayai ani thani pars lang thana bagai Puni Choron Molsom ni pars kamajak Mankha Buni pars bohaino ani yago Puni Choron Molsom je pars kamajak nai ani yago phai buni pars na phaina bagi koinai Shishu Dev Tripura Shishu Dev Tripura Buni driving license tai pars Mankha Mr. Shishu Dev Tripura bono go. This is an example I have learned from someone who also suffered for the minority people in the world. We have read, we have witnessed, we physically, practically, we have suffered numbers of days, and we were humiliated. We could not stand up. It should not be mentioned like today's, where the people who were fighting for years together, if they are taken to beg what, it will be a curse for our present generation. So we require blessing from Almighty God also. Whatsoever you worship, it may be your Muhammad, any other goddess of your own scripture, you have to call faithfully. Unless you are faithful and you are dedicated, practically, physically, it is very, very difficult. It is a remote to achieve your goal. Today, I wish, as we have come across various difficulties, at the point of death, no medicine, no treatment, when we have to walk
several miles together without transport. Sometimes we have to hide ourselves, disguise our body from the attraction of the intelligent people. We have to do so many chances, so many activities. Therefore, tini ang jotono koinani muchungo, mainly the younger, the youth, you are the future. Narao no chini future. Narao kaham ke chini aim object no narao sinay nang nai. Most of the time, you are striving above your elders, above your senior. It is a mistake. It is a mistake, I tell you. Whatsoever you have to do, you must do very humbly. Unless you understand, you respect your cause, you will be a failure. You will have no achievement in life. And one more appeal to all the young people. How many of us are free from drugs? The drugs itself had exploited our future. The drugs has exploited, damaged our career, especially in the Northeast. In the Middle India, there are crores of people. You don't identify if there are 10, 20 lakhs of drugs addicts. But in Tripura, in our ADC area, we are quite small in numbers. We can easily identify the drugs, peddler, drugs, people, those who are destroying our future. Now many young men, women, they are involved already. They are unable to come out of the drugs addiction. Therefore, ang tinit je youth tong nairo, ang bo youth let khaika. I even threatened the government in 1968-69. I announced in the Tripura, we have Tripur Sena. The Tripur Sena, I have trained almost 600 people for 15 days in some jungle. We had almost 160 months of rice we have consumed. What I told them is, we will tell the state government, unless you pass the constitutional right, constitutional safeguard of the 6th schedule of the Indian Constitution, then the Tripura Sena will have its separate parallel government in the state. We will take Home Department, we will take Revenue Department. Abo ang 68-69 no, Rajya Sarkar no, chung Tripura Sena khlai puro, abo chung humki mare kha. Chung apuro pray Chobani bagi tansa ke korang lelai Haidi buskan Lamani bushuno nori thangnai buskan go tokshawi Hansani yapri no shongu Yachagi kora Ubagari kora Yachagi chobani kora
ang maari matapogi Engke nung safano ungla dene kachongi Daku bukuk sho Kaisha susuk imang chini Abo no paitak chini Abo coba jeng jotoni Di prasa umabay tini Tikelayo chini kani Kaisha imang jeng jotoni Greta di prale Chini nanso manile Greta di prale Jotoni manile Tulisan ke kehidupan Laman ang kalamaran Kundo taisano kuna Greta di prale Chini nanso manile Baba chumuga shimaya Sutu wati leli maya Ongo no gari mushanaya Greta di prale Joto di manile Tamu chobani bagi Orang relai Hai di buskanggo hilai na Lamani bushuno nori Thangnai buskanggo tokshawi Hansani aprino shongu Yachagi kora Ubagani kora Yachagi chobani kora Hani usarami chirika kora Greta di prale Chini nanso manile Greta di prale Halo, halo. Uklok nih, uklok pasti meja tuh tak corona, uklok pasti. Joto, joto. Kenari rogno, sini bukuk, Rumi Murasing, sini takuk, Sekang Devroma, Dai, Maning Devromano. Hai hai, bolong bagai, big round of applause. Manai, sini Greta Triplanen Manai, ini Sai Kalangka, sini Bubagra. Zoto, takuk tai bukuk songno, Hasal Gana, Agortlani, जे बिसिङाव फाइ मुसुइ दंनाय रक लामा खुला दंखौ बिसिङाव हाबनानै जों ताइ स्राबसा दुखुनो दुखु न्यावै सातुंनो सातुं न्यावै ताइ स्राबसा बिसिङाव दंलायखै हांखाय बेलाय जाकुंनाय हायनो हाय Joto Pataro tongnai takok tai bukuk songno Bisimo faidi Bubagra kok sanani tai chalia Tabuk We have been waiting to listen to Nol Jotono Saimano Tabuk kok sanani chini buskango The resurgence of indigenous people Omno tuyoi Sono sai kenari nai Botai kebuya But One and only Sini Deputy CM Onimesar Yamakarabde Bonobo haino Sini volunteer bukuk song Risa Baikai Lamsokdi
যতনো বেলায় হামবাই তিনি চিনি আস্থা বলনি হিস্টোরিক মরেলিওয়াং পুইলানো বোবাগ্রানো খুলুমুংয়াফারৈ আনি বক্তব্য নাং চেংনান মুচুঙ্গ হামবাইয়া ফারু চিনি অর ফাই মানজাক ফাইনাই বরম গোনাं বাইচুং ভুটিয়া জিনো তেই চিনি যত টিটিএডিসিনি চেয়ারম্যান চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার অনারেবল এক্সিকিউটিভ মেম্বার্স রক এমডিসিজ চিনি পার্টিনি প্রেসিডেন্ট স্যার বিজয় কুমার রাংখলনবাং very very special thanks in Muchungo Teichini TWF YTF TISF ni warriors rok joto phai manjak phai nai haksal sampani takuk tei bukuk songrogno ani jobani chibai afarei ang tini kok kisisano sanai takuk rok তিনি যে মাঠো जों आस्ताबल मयदानो जनसभा ख्लाय दङ म आस्ताबल मयदानखा चिनि महाराजा रगनि कराय खामानि नखला ओ कराय खामानि नखलाओ তিনি বলছেন চিনি महाराजा रग खरम कावै কটক 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 খাই পরক হিম্মানি আওয়াজ তাকবো চিনি খুনজুও দङ তাকুগ্রক চিনি বুবাগ্রাসং অর যে হিম্मै করাইম হিম্মানি আবাহাই তাবুকবো চিনি বুকুঙ্গ জিপ জিপ ফাই দङ তাকুগ্রক ফিয়াবা তিনি ম আস্তাবল ময়দান স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান স্নামবি শিবকা হাইতে जोंरो 5 तारिख नवेम्बर पारमिशन नाई मानी जनसभा खाइनान बागै किन्तु चिनी पारमिशन न ग्राह्य खाइयाई बरक जोंनो पारमिशन रिलिया हाइचे शुधु आबया भारतबर्षनि प्रधानमंत्री फाइनानि बुमुं रुवै आयां नारो लुहा कतर कतर बाई गाड रुवै बरक म मात न जोंनो पारमिशन रिलिया যেমন নরক নুখনা বিভিন্ন জায়গাও যখন স্কুল তাংনানি বাকি সাইট দङ সাইট ফর স্কুল সাইট ফর সিপিএম সাইট ফর এসএফআই মানে হয় সাইট ফর বিজেপি হিনে আরো বড় কাইতন মানে হাইতে আবনি বাকি তিনি চিনি মঞ্চ পর্যন্ত উল্টাঙ্গি মাথাঙ্গা চিনি মহাও তাকুগ্র গর চিনি কক বিকিলিয়া মোয়াস্তাবল ময়দান যখন স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান খাইনান নাইপুরো जों যতনো চিরিক লাইখামো খ্লাই মাংলা খনে তারপরে বুচিনি কক বিকিলিয়া বরক স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান স্নামকা কিন্তু খা থিনা করে তাকুগ্রক जों যদি থামসা তংকাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দুবই ফাইকাই চিনি হানো কেবো সেগই মায়া মহাও जों তিগি তংনাই বিনি বাগিছে চিনি থামসা নাঙ্গো তাকুগ্রক जों পকথানান কগ্যা তিনি অরো গোবাং মা বরক তিনি ও মাস গ্যাদারিং ন নাयै তাবুক বরক মনইলাই দङ বোবাগ্রা প্রদ্যুৎ কিশোর বলে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তুই মান নাই দে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সম্ভব নাই দে আ বরক রক আগি খাই কমরেড হিনি থকক জাগো তাবুক খাই জি থাবাই রে বাইকা রামপদ জি রেবতী মোহন জি পাতাল জিং থাবাইকা বরক অমিত শাহ জি হিমাই জিংই তিনি থকক জাগই দङ এবং আজ জিরক ছাও আগে যদি এডিসি নির্বাচন বিজেপি রক এডিসি দখল খ্লাইমাংখাই অর টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল খামুং नै आं रामपद जी संग सारान मुचुंगो दफा निनी बीजेपी फाइमा बाई योगलक दफा कमर मानी निनी बीजेपी फाइमा बाई कक्रै जदि नरं हाइनो कक हंगाय
সারা ভারতবর্ষ যদি তিনি বিজেপি নি সরকার তঙ্গ কোন রাজ্য যদি বিজেপি নি সরকার করিংকাই নরগারো রাং রহরিয়া দেবা তাঙ্গাই তিনি সবকা সাথ সবকা বিকাশ নেই এডিসিতে টাকা দেওয়া হচ্ছে না সবকা সাথ সবকা বিকাশ যদি হয় এডিসিতে টাকা দেওয়া হতো টাকা বন্ধ করে দিয়েছে ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে আমরা স্যালারি দিতে পারবো না এই কি তাদের সুশাসন যারা বলছে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা প্রতি ঘরে সুশাসন করছি আজকে আপনারা প্রশ্ন করুন যারা মিথ্যা কথা বলছে ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট হচ্ছে 26,800 কোটি টাকা এডিসি কে মাত্র তারা 619 কোটি টাকা দিয়ে বলছে আমরা আর্থিক নয়ছয় করছি যারা আমাদের একটি ব্লকের সমান পয়সা দিচ্ছে না তারা কি করে আমাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিতে পারে জনগণ এক এবং চার্জশিট বিরুদ্ধে জবাব মারে নাই বরণ মাপ ফুরুক নাই যে বিজেপি বাউতা খ্লায়ে ত্রিপুরা রাজ্যন বর্ণ থকক মানগ্লাক বিজেপিরা যদি মনে করে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আগে সিপিএম পার্টি বলতো আমরা ইনার লাইন পারমিট দেব ত্রিপুরা রাজ্যে 1993 সালে পার্টি সিপিএম পার্টি ক্ষমতায় আসার আগে টিপ্রাসাদের ললিপপ দেখিয়েছিল তারা বলেছে আমরা যদি বামফ্রন্ট সরকার গঠন করতে পারি ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা ইনার লাইন পারমিট চালু করে দেব 20 বছর 25 বছর পেরিয়ে গেছে বামেরা ইনার লাইন পারমিট চালু করেনি শুধু নির্বাচনের সময় কিছু আলু দিয়ে ভর্তা দিয়ে চাল দিয়ে ডাল দিয়ে শারীরিক নাই বরক বিতরণ করে টিপ্রাসাদের কিনতে চেষ্টা করেছে আর তাবুক বাহিনো বিজেপির টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল রিনানকক তিনি রিয়া তাকুগ্রক এইমসের মতো হাসপাতাল গড়বে ত্রিপুরায় 4.5 বছর পেরিয়ে গেছে এইমসের কথা তো বাদ দিন মহকুমা লেভেলও তিনি বরক হাসপাতাল চিকিৎসা নবাবে থুই দঙ্গ শুধু জিবি হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে রোগীর মৃত্যু হচ্ছে আইএলএস হাসপাতাল থাঙ্গো জিন বরক রোগ লক্ষ লক্ষ রাং খরচ খাইয়ে তিনি আরো বরক থইলেই মা তঙ্গু তাকুক রোগ আমো কি সুশাসন যারা সুশাসনের কথা বলছে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমি বলবো লেখাপড়ার ক্ষেত্রে কি করছে তারা সকাল বেলায় রুটিন বেরিয়ে আসছে বিকেল বেলায় রুটিনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে আপনারা দেখুন প্রাইমারি স্কুলে একজন করে মাত্র শিক্ষক আছে কয়েকশোটি শিক্ষক বিদ্যালয়ের মধ্যে এটা কি আপনাদের সুশাসন যারা প্রতি ঘরে সুশাসনের কথা বলছে রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখুন যাই রাস্তাঘাট ছিল গ্রামে সবগুলি ভেঙে গেছে সবগুলো চুরমার হয়ে গেছে তার মেরামতের পয়সা আমাদেরকে দিচ্ছে না এটা কি সুশাসন যারা সুশাসনের কথা বলছে বিরোধী দল আজকে আক্রান্ত বিরোধী দলের এমএলএ পর্যন্ত রাস্তার মধ্যে তাকে পেটানো হচ্ছে পুলিশ এফআইআর নিচ্ছে না এটা কি সুশাসন যারা সুশাসনের কথা বলছে যারা বলেছিল ক্ষমতায় আসার আগে যে ত্রিপুরাও जों বিজেপি ক্ষমতাও ফাইকাই ফিক্সড পে ওয়ার্ড কমারিছি নাই কিন্তু আমি আজকে বিজেপি বন্ধুদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি ফিক্স পে দূর খাইনা তো দূরের থাক যারা ফিক্স পে কমপ্লিট খাইয়ে 5 বছর লাই থাকা বরকসে ঠিক মতো তিনি বেতন রিজাইগা মদে সুশাসন বিনি বাগাই তাকুগ্রক তিনি বুবাগ্রাওরও ফাইজাক চীনে আলটিমেটাম গ্রেটার ত্রিপুরালেন ও গ্রেটার ত্রিপুরালেন কোন জাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয় বিশেষ করে বাঙালি অংশের বন্ধুদের যারা বুদ্ধিজীবী অংশের মানুষ আপনাদের আস্তাবল ময়দান থেকে আমরা এই বার্তা দিতে চাই আপনারা যখন নোয়াখালী দাঙ্গায় বিধ্বস্ত তখন ত্রিপুরারা আপনাদের আশ্রয় দিয়েছে ত্রিপুরারা আপনাদের বস্ত্র দিয়েছে ত্রিপুরারা আপনাদের জায়গা দিয়েছে আর আপনারা আজকে আমাদের হারিয়ে যাবে লুপ্ত প্রায় আমাদের ত্রিপুরাসারা যখন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি তুলে তখন আপনাদের অনেকেই বলেন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এবং বুবাগ্রার দল সাম্প্রদায়িক
আমরা সাম্প্রদায়িক নয়। আপনাদের বলছি, যদি এই এজেন্সিতে আর্থিক প্যাকেজ দিয়ে অধিক ক্ষমতা দিয়ে যদি ত্রিপ্রাসাদের রক্ষা করা যায়, তাহলে আপনাদের প্রশ্ন করছি, বাংলাদেশি হিন্দু বাঙালি 2 কোটির মতো আছে, আপনারা কেন সেখানে অধিক ক্ষমতা নিয়ে থাকতে পারলেন না? আপনারা কেন এই পারে আসলেন? নংথানিব প্রশ্ন। আপনারা সেই পারে থেকে যেতে পারতেন, আপনারা কেন এলেন এখানে? তাই আমরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি তুলছি, আপনাদের ক্ষতি করার জন্য না। মো চিনি হা অর চিনি শাসন মাং নাই, অবশ্যই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, এবং এটা কেউর বিরুদ্ধে না। আর সুশাসনের কথা বলবেন না। সুশাসন কক চিনো তা সাচিদে চিনি বরক তিনি রমফ্রে জাগেই দङ, কোনো বিচার করে তিনি অর নরক ভিডিও নাইখানা বাইচুং বুটিয়া যে ওরা আসুক যাক, বিনি মকল পর্যন্ত তিনি মুক্তি চিকন আং নুখা বিন গানা আছুগৈ ত্রিপ্রাসারক বুঝাগো রেপ খাইজাগো এফআইআর পর্যন্ত নাহার জাগিয়া নিনি পিন্দুলাল চাকমা বিশ্বজিৎ দেববর্মা আমরক বুথার জাগমানি ওরা আগরতলা শহর মুফতি সৌরভ চিনি ত্রিপ্রাসা বিনি বেতন নাহানা থাকমা পর্যন্ত রড বাই সেপ্রাক জাগো ওর তামো তংসি চিনি মহাও আইছে বিনি বাগিছে চিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নাঙ্গো। আপনারা মনে করবেন না এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমরা দাবি করছি। মচিনি থাং তংনান বাগৈ তাকুগ্রক ও হাও যদি जों বসাই তংনানি হিকাই চিনি বাগৈ চিনি আলাদা স্টেটহুড নাংনাই বোবাগ্রানি মুক্তই বোবাগ্রানি কলমতৈ ত্রিপুরা মথা ওয়ারিয়ার সঙ্গনি আন্দোলন মচবা দিল্লিও তিনি নরেন্দ্র মোদীজিনি খুঞ্জব থাঙ্গি সগৈ নাই মোদীজি অর 17 তারিখ ফাইনাবো তাবো বিনি বাগৈ जों 12 তারিখ রেখা আবন বাগৈ जों চিনি চবা চিনি থানসা जोंनो তিনি আস্থা বলো সাকসেসফুল খাইयै जों জেপি নড্ডা নরেন্দ্র মোদীনো ফুনুক মাংখা ত্রিপ্রাসারক আগরতলা ফাই হাক লেখা তিনি আইছে এবং 2023 নির্বাচন ত্রিপ্রাসারক তেই পাইজাগলিয়া বিজেপি থং কংগ্রেস থং সিপিএম থং তাকুগ্রক जों ত্রিপ্রাসারক থুমানি সিচাকা আমাদের আর কোনো পার্টি কিনতে পারবে না। আমরা টাকা খাবো না। আমরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড চাই। চিনি হাও চিনি শাসন কায়েম খাইনানি মনে বাগैছে जों বুট নাই তাকুগ্রক বিনি বাগै आंको कलक सालिया चिनी जत फाइनाय वारियर संगनो ग्राम ग्राम थांगै गामी गामी थांगै चिनी जत ताकुक तेई बुकुक संगनो तिनी जारा फाइमानिया रगनो तागबो ত্রিপুরা মথাও जारा যোগদান खायको ताकुक तेई बुकुक संगनो कमरेड रगनो रामपदजी संगनो रेवतीजी संगनो जी याकारै ত্রিপ্রাসাংना सोंगने नरक हाइचे ত্রিপ্রাসাং फाइदा हाइचे ত্রিপ্রাসাंगे जे थानसा थानसांगे जों ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ড तुबुनाय ताकुक तेई बुकुग्रक जत्तनो पाइप्लाया हामबाया फारै आनि कग आंगरन मुथाकसिनो ত্রিপুরা मथाय ग्लकथं बुबाग्रा ग्लकथं बेलाय बेलाय के हामबाय चिनि सारनो ताबो जों हायनो हाय ताई काइसा ताई थाइसा कक one more speech one last fight hनै चनो बसकां फाइसाय खनारि फाइनाय सिनि one of the most popular leader Tripura Hani सिनि ताकुगोकरा मेबार कुमार जमातिया no Saimano Bolsabo sir please come on the stage Bokok sana sekang sini Saudagar sir bini kaisa announcement tong हेलो कायसा इम्पोर्टेंट साकलाइमुं आम्बासा नयमालनि काग्रामणि त्रिपुरा हनै खरकसा चिनरो अक्रा चाक्रा चिनि स्टेज उंकलग बुनि दल कमाजागे आचुगै तंखा बुनि लगेसं
ভিলেজ কমিটিনি চেয়ারম্যান নিপেন্দ্র ত্রিপুরা যদি অখরাং খানাই তংখাকে স্টেজ উংকলগ বুনি লগেন ফাই দল তলাংনা বাগে আং কইনাই তাই কাইসা অ্যানাউন্সমেন্ট নেপাল নন্দ ত্রিপুরা হানি খরকসা বরকনি পার্স কমাজাক যদি বো কেবো পার্স মানি তংখাকে আ পার্স ন চিনি থানি ফাই জমারি ফাইনা বাগে কইনাই পার্স বিসিংর আং 500 টাকা তঙ্গো তাই ফটো কাংসা তঙ্গো যতন হামবাই নরক কাহামদে তংবাই পুইলানো চিন হাচাল ছাম্পানি ফাইনাই চিনি তিব্রা দফানি 20 দফানি জাখুক বুহুরক আং বরগনো আনি বুখাবাই আনি পাইফ্লাইয়া পাইফ্লাই হামবাই মারগো আমি সকলকে দূর দূরান্ত থেকে আগত আমরা ভাই বোনেরাকে আমি অশেষ অশেষ ধন্যবাদ ও নমস্কার জ্ঞাপন করছি তিনি চং যতনে সাইমানো অবকাইসা সেকেন্ড রেলি দুইবার আগত লগো চং গ্যাদারিং খাইকা রেলি খাইকা পুইলানি সাই ও সেকেন্ড রেলি সবচেয়ে কতর সবচেয়ে কবাং जों नुखा पुइलेना हामबाय रगो चिनि हाबु बागरा चिनि प्रदर किसु मानिक बाहादुर न ते चिनि नगराय बाइटुं बुतियाजी चिनि फुटबल प्लेयर न ते चिनि बिकर आंखल बरमगना बिकर आंखल जगदीश देवर्मा चिनि डेपुटी सीएम पूर्णचंद्र जमातिया अनिमेश देवर्मा डेपुटी सीएम তিনি দাচিত্য দেববর্মা এই যত ইএম এমডিসি এই তিনি শিকলানি প্রেসিডেন্ট রুনেল দেববর্মা স্বপ্না দেববর্মা বুড়িনি বদলনি এই যত তনানো আনি পাইফলে খাতুমা হামবাইয়া ফারো जों সাইমানো তিনি স্টেটহুড মানেনি বাগै কোদাল রাজ্য মানেনি বাগै जों नांगौ थांचा आं आगे गक सामा दंगो चिनि दफानि बिसिङो ताबक फानो तिनि पुण्य राज्य सेपारेट स्टेट नो अनेक बड़ हामजे दंगो किन्तु फियाबा चिनि महाराज नेतृत्वे महाराज तुइफांबाय आं खागागो शतकरागो 80% चिनि त्रिपुरानि गेजेरजों हामजागो ताबक अब चिनि प्रमाण जों दा वानसनो दरकार जों कोदाल हास्ते मानो हांख्लाय त्रिपुरानि गेजेरजों मानो हांख्लाय जों तामु दरकार चिनि तामु दरकार आं खागागो 4टा जिनिस दरकार पुइला जों तामु दरकार जों थानसा इउनिटी सबचेয়ে প্রয়োজন ইউনিটি নামো जों আমাদের মধ্যে একতা 2 নাম্বার তামো जों नां सेक्रिफाइस त्याग स्वीकार मा खालायनो जों थानसा सेक्रिफाइस त्याग स्वीकार मा खालायनो जों जेबो त्याग स्वीकार खालायनाया सेक्रिफाइस खालायनाया जों तिप्रान मानिया चिन दफाओ जों त्याग स्वीकार मा खालायनाय सेक्रिफाइस मा खालायनाय नांगा थै मारिनाय नांगा फासि मा जानाय गोसोंथिन दफा मोथां जागनाय ते कायसा चिनि बिसिङा जों हामजागमा मा दंनाय लाभ हामजागमा क्रिहिंखाय प्रेम क्रिहिंखाय जों थानसांमाया जों नांगौ थानथा जों नांगौ भालोबासा प्रेम हामजागमा दंनांनाय चिनि बिसिङो हामजागमा क्रिहिंखाय चिनि दफा मोथां जागिया ते कायसा जिनिस बला इम्पर्टेन्ट जों दाखोबाय दाखोक बुखुबाय बुखुक जों मा नागारलायनाय फरगिभनेस चिनि बिसिङो
hamdangni bisingo thansani bisingo जों nakarmani belai kokotor forgiveness belai kokotor जों mana kalainai chini bisingo walai mane bulai mo tolai mane holai mane kintu manus matoi bul khlaigo borang manus matoi bul khlaigo जों chini ubul no जों mana kalainai ani takhokno ani bukhokno जों mana kalainai forgiveness जों nakarmani krihikai chini dofa mo thangjagya जों mukti maya takho bukhorok ang mujumaka ang traiforo ang silongo thang silong porego abra जों tin bas koroi जों trago kai thang trak luro kai thang जों pajon chrai bodorpur pai gai megalai ha khangkaino hodipor 11 সময় হরো जों চেক খাই ফেকা পুলিশ রক जों trak kai thango enggak bro cek kai feka khoro driver no borok cek khaika driver no borok rang saka pikang saka driver babu ki ব্যাপার driver sago are mebarda koy লাভ নাই মেঘালয় দুগলে এডিসি এরিয়া দুগলে আমরা ট্যাক্স দিউন লাগে ট্যাক্স ইতানি বেবা হ কত ট্যাক্স নেই কয় লাভ নাই ওয়ানসা ড্রাইভার ছাউ আমরা ট্যাক্স দিউন লাগে ট্যাক্স এডিসি হা খাগনা ট্যাক্স মারোগো রাং মারোগো আফনা বখা থুকনখা ত্রিপুরা হাইনো এডিসি তংবলা सिनखता मावहाय अंगिया नों थांनाय मेघालयागो एडिसि एरिया थांखाय रां मारगो ड्राइभार रक टैक्स मारगो मिजोराम थांनाय टैक्स मारगो एडिसि एरिया थांखांखाय हाबखांखाय चिनि अरखाय त्रिपुरागो हांखाय खुला मयदान चिनि बे एडिसि बरन बे एडिसि ताम फेरलायबा प्राय 20 বছর सिगां आं बखात नांखा ani bekat kapan takho bukhorok tabo election fainai 2-3 mas pore election ongnai singno borok tinau fainai rang luk phunduk nai sakri luk phunduk nai nokri nai hairi nai singno phai luk phunduk fainai takho bukhorok obotino odhikar no rang nadi nok tangri nai sakri nai bol sanai sakri chini odhikar congress khaibo sakri mannai cpm khaibo mannai bjp khaibo mannai tau chini ipp khai mannai motha khaibo mannai tau chini sarkar ne 20,000 Kungthai barat ST sakri vacant post tongo 20,000 obo tini right tini odhikar lama kaham mina tini odhikar tui kaham nungna tini odhikar no kaham tangna tini odhikar sakri tini odhikar obo tini mantaisi chun kemar thane na nangya obo tini chune khabor tuno lup phulu phayu sibam khai di chakri mannai BJP khai chakri manai nok manai ya no obo tini odhikar chakri nadi nok nadi rang nadi obo tini manthai ani ma takhu bukhorok obo ang sang musogo tabok sing joto thansang laikha chini bihisung ma hamdak lainai mana kar lainai sacrifice ma khainai tiag ma khainai khangklaina chung ang khago chini maharashtra netritwe chini icon chini habu bagrani ni boni netritwe boni leadership bisiduglia chung chini nahormung chini goal obo success nai mannai okok sainang haina hai jotona hambai khulumbai kha belai belai ka hambai tabuk chung chini oro faiso paijak baisang butiasa kok sanani sekang
Chini Digital Media and Communication Unit ni tai kaisa special item tongko. Or documentary films on the struggles of the Bruce. The struggle of the Bruce in Tripura. Belai nangkung in documentary. where they are not looked after as first citizens of the state. I requested Mr. Amit Shah. I met him 3 times on this, and I told him package mila hai. खोलंका मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोग का, मैं छोटा भाषण रखूंगा, लेकिन जो भी बोल रहा हूं आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। मैं आज इधर सिक्किम से त्रिपुरा आया और एक ही कारण से मैं आज इधर अगरतला में हूं। वो कारण है कि मेरा सपोर्ट बुबागरा और टिप्रा मोथा के लिए मैं सपोर्ट करने के लिए आया हूं। बुबागरा को मैं 25 साल से जानता हूं। इनका राजनीति में आने के आगे से हम दोनों का दोस्ती है और बुबागरा आज राजनीति उनका चौकी के लिए नहीं, पैसा के लिए राजनीति नहीं कर रहा है। बुबागरा राजनीति कर रहा है तो आप लोग के लिए कर रहा है, त्रिपसा के लिए कर रहा है। त्रिपुरा में आप लोग ने देख लिया है, काफी नेशनल पार्टीज ने आके चला लिया त्रिपुरा को। अभी 2023 में 2023 में रीजनल पार्टी का मौका है और ये रीजनल पार्टी आप लोग बनाएगा, टिप्रा मोथा चलाएगा त्रिपुरा को। और मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं, बुबागरा टिप्रा मोथा सभी त्रिपसठ सभी कम्युनिटी जितने भी जनता त्रिपुरा में है सभी के लिए काम करेगा, सभी के लिए विकास देंगे। आप लोग हर समय लास्ट कितना साल से देख रहा है नेशनल पार्टी अब क्या चाहता है कि त्रिपुरा दिल्ली से चलाए, अब चाहता है कि त्रिपुरा कोलकाता बिहार से चलाए। आप लोग चाहता है अगर त्रिपुरा चलाना है तो त्रिपुरा का ही पार्टी, एक रीजनल घर का पार्टी जो आप लोग के लिए प्यार करता है, आप लोग का इश्यूज ले सकता है, वो पार्टी चलाना चाहिए। मैंने इंडिया के लिए 16 साल फुटबॉल खेला हूं, 11 साल तो मैंने कैप्टन किया हूं और मैं बहुत गौरव हूं, मैं प्राउड एक इंडियन हूं। ये हम प्राउड के साथ बोल सकते हैं हम इंडियन हूं, साथ साथ हम एक प्राउड नॉर्थ ईस्टर्न भी हूं। उसके बाद हम एक प्राउड ट्राइबल आदमी भी हूं और सिक्किमीज भी हूं। तो इसीलिए ट्राइबल लोग एक सच्चा ईमानदार के साथ वो लोग काम करता है। तो इसीलिए 2023 में 2023 में आप लोग असल परिवर्तन लेके आना चाहिए। असल परिवर्तन ये नहीं कि खाली असल परिवर्तन, जो परिवर्तन सबके लिए सच्चा के साथ परिवर्तन करे, सबके साथ लेके सब त्रिभाषा को लेके काम करे, वो असल परिवर्तन आप लोग मिलके लेना चाहिए। तो मैं पूरा उम्मीद है, बुबागरा जी बोल रहा था 40 सीट लड़ रहा है,
तो मैं 2023 के बाद मैं देखना चाहता हूं। उन्होंने मुझे वादा किया, गारंटी दिया, वचन दे दिया कि 40 में से 40 जीत रहा है, और मैं पूरा ऐसा करता हूं। आप लोग 2023 के बाद एक त्रिपुरा में रीजनल पार्टी होगा, क्योंकि मैंने भी जब लास्ट 3 साल से मैंने एक अपना पार्टी दोस्त लोग मिलके सिक्किम में किया, हमरो सिक्किम पार्टी वो भी रीजनल है। क्योंकि रीजनल पार्टी क्यों चाहिए? क्योंकि रीजनल पार्टी ही आपका राज्य का, आपका इश्यूज, आपका दुख का, आपका सुख का रीजनल पार्टी ही देख सकता है। तो मैं पूरा उम्मीद करता हूं आप लोग सब एक साथ मिलके एकता होके सारा त्रिपुरा मोदा को ही 2023 में जिताएगा। इसके साथ साथ मैं सबको धन्यवाद। हम बाय Bajung Budia, long live! Greater Triplaland, long live! Bajung Budia, long live! Greater Triplaland, long live! Greater Triplaland, long live! Bajung Budia, long live! Bubag Raki! Bubag Raki! Kaisa announcement? Jara chini mat ni phataro tongnai rongno koinai tabuk chini bubagra kok sana thang tongo chini bubagra kok sana sekang jotono mat bisingo phayei jotono habna bagai koinai chini volunteers no koinai jara phataro tongnai rongno jotono no mat bisingo dana bagai hambai tabuk jora sok paikha tini je borokni kok khnanani bagai jingo jagao फाइलाइमानि आमनो को खानानि बागै ताबुनो जरा sok पाइखे फातारो जे तंनाय रक जतो बिसिङो फाइपाइदि बुबाग्रानो लामसंनो बागै ताइ तांसा गान बाय बनो लामसंनाय रुमि मानिक ताइ सकां नरक स्टेज फायै गान खनातक बायखाय बुबाग्रा हनै बनो लामसोक दे हेलो हेलो हल्ची Saklaina bagai korang reka Bubagra 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 Diprasarok oroi poroi yang tong furu Diprasarok oroi poroi yang tong furu Jengno socana bagai korang reka Bubagra, 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 Bubagra. Didinitam tam tam didinitam, didinitam tam tam didinitam, didinitam tam tam didinitam, didinitam tam tam didinitam. Tanshani halogo halog manjoy Nini ani bagai matai kek layai Tanshani halogo halog manjoy Kakla bui kiri kogi tango nini ani bagai Bubagra Bubagra Bubagra
खुश बुकुक्ष Shimino di prasani lama Hansha Shimino Shini lama Hansha Shimino di prasani lama Hansha Shimino Tinani lama Hansha kirke bevak mana Jini dafa, tiga dafa, Jini dafa, Jini dafa. Nini bersani bagai, Ani bersani bagai. Jini di prasad dafa, tidak ni bagai. Bubagra! 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 सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, मैं भी बैठ जाऊं, सब लोग बैठ जाओ। अचुक दी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। आज बुबागरा थोड़ा शांत से बोलेगा, लेकिन थोड़ा बोलेगा, दिल का बात बोलेगा। आप लोग सब बैठ जाओ। आचुक दी, आचुक दी, आचुक दी। जो रास्ते में है वहां में बुस्कांगो फायदी 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 फायदी, ये आपका अस्तबल ग्राउंड है। बाहर रास्ते में क्या कर रहे हो? अंदर आओ। फायदी सब इनको लेके अंदर आओ, ये आपका अस्तबल ग्राउंड है। फायदी फायदी सब लोग आ जाओ। Ang puila no norok no खुलुंग मास कांगिया फारो खुलुंग खा। यहाँ में बहुत लीडर्स हैं, डेप्यूटी सीएम है, सीएम है, अपना बीके रांखोल है, चेयरमैन जगदीश बाबू है, ईएम्स है, एमडीसीज है, बुरुई बदल है, वाईटीएफ है, मोथा का लीडर्स है। मैं आप सबको सबसे पहले चिबाई बोलना चाहता हूं। चिबाई अफारो, आज अस्तबल ग्राउंड से मैं सबसे पहले अपने दोस्त बाइचुंग भूटिया को थैंक यू बोलना चाहता हूं। बेलाई बेलाई नो हम भाई बाइचुंग भाई, आपने एक बात ठीक कहा। ये जो फाइट है ना, आपका दोस्त प्रद्योत माणिक्य बुबागरा, ये फाइट मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, यहां मैं आप सब लोगों के लिए मैं फाइट कर रहा हूं, अपने लिए फाइट नहीं कर रहा हूं। यहां में मीडिया भी है, मैंने सुना है कि दिल्ली से भी मीडिया आया है। बाइचुंग, अपना त्रिपुरा का इतिहास थोड़ा बता देता हूं आपको। हमारे संग आज जब हिंदुस्तान में आजादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है 75 साल का, 75 साल में हमको क्या मिला है? आज हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास जमीन में पट्टा नहीं है, अलॉटमेंट पावर नहीं है, हमारे पास स्कूल है, लेकिन स्कूल में
टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल बनाया गया है, डॉक्टर्स आया है लेकिन दवाई नहीं है। आज अगर कोई तिपरासा को ट्रीटमेंट कराना पड़े तो जीबी हॉस्पिटल का जमीन में सोना पड़ता है या फिर बेंगलोर, वेलोर, चेन्नई, दिल्ली जाना पड़ता है, कलकत्ता जाना पड़ता है। 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव, क्या हुआ है ये 75 साल में? क्या हो गया है हमको? क्यों इतना कमजोर हो गए हैं? जिस जगह में 1000 साल तक आपका राजा ने आपके इस जमीन में हानि बुसा ने शासन किया, आज अपने ही जमीन में हम लोग गरीब होकर भीख मांग रहे हैं अपना ही अधिकार के लिए। क्या हुआ है? क्या है वजह? थानसा कुरुई, एकता नहीं। एकता रहता तो आज ये राज्य आपका होता, आज ये सिस्टम आपका होता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। थानसा कुरुई, आपने ब्रू का वीडियो देखा। 23 साल तक ब्रू को कंचनपुर में रखा गया, क्या मिला? मंत्री बहुत था, एमपी बना, एमएलए बना, मंत्री आया, तिपरासा को क्या मिला? क्या मिला हमको? यहां में मीडिया है, आप लोग बोलते हैं चलो पलटाए, कोई बोलता है चलो उल्टाए। मैं सच बात बोलूं? सच बात बोलूं कि नहीं? सच बात बोलूं? पार्टी बदल गया, नेता वही है। पार्टी बदल गया, कॉन्ट्रैक्टर ना वही कॉन्ट्रैक्टर है जो सीपीएम का अमल में था, आज बीजेपी के अमल में है। कॉन्ट्रैक्टर ने झंडा बदल दिया। पार्टी बदलने से तिपरासा का प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। आज ये बुबागरा आपके लिए फाइट कर रहा है। 10,323 के लिए मैं फाइट करता हूं तो लोग बोलते होबे ना 10,323 टीचरे क्यों दिन अपनी साहाय्य कर तो पारबो ना। कोशिश तो कर रहा हूं, दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपना रुपया देके फाइट तो कर रहा हूं, कोशिश तो कर रहा हूं। जीतेगा मालूम नहीं, कोशिश तो कर रहा हूं, दिल से कर रहा हूं। ये नेता लोग, ये राजनेता लोग इलेक्शन के पहले 2018 में क्या बोला? हाँ चाकरी पावा जाबे, रेगा 340 टाका रेगा होवे। क्या बोला? मिस कॉल करो चाकरी पावा जाबे। 7 पे कमीशन। जनजाति मोर्चा ने बोला स्टेट काउंसिल। आज कुछ मिल रहा है आपको? कुछ मिल रहा है? यहां में बहुत लोग हैं। बांग्लादेश कैसे बना? जब पाकिस्तान ने बोला उर्दू आपको लिखना पड़ेगा, आपको बांग्ला बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। आज सीबीएसई का स्क्रिप्ट में आपने कहा है कि तिपरासा बुकुंबारा लोग अपना मन का लैंग्वेज में आप स्क्रिप्ट में लिख नहीं सकता है। आप क्यों डिनाई करता है हमको? हमारा जो अधिकार है क्यों डिनाई करता है आप? हमने आपका अधिकार डिनाई नहीं किया, क्यों? और हमारा ही नेता लोग आज मेवाड़ ज्वाइन किया है। मेवाड़ 4.5 साल अब मंत्री था, वृषकेतु आप एमएलए था, धनंजय आप एमएलए था, कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि पावर आपके पास नहीं है। पावर संविधान के पास है और वो संविधान
बुकुमबारा के लिए नहीं लिखा गया है। इसके लिए मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, अगरतला के बीच से मरेगा लेकिन फाइट करेगा। ये जो मीडिया पूछते रहता है, आपने एक बार अलायंस करबे कि करबे ना, कितना बार बोलूं, कितना बार लिख के बोलूं फेसबुक में, अगर जिष्णु काका के संग कहीं खाना खाया अलायंस हो गए छे, एयरपोर्ट में किसी से मिला अलायंस हो गए छे। अरे भाई, अगर आपको अलायंस करना है ना तो बुबागरा को कुछ मत दो, मेरा 13 लाख तिपरासा को कुछ दे दो, बुबागरा अलायंस कर देगा। नहीं दिया तो 2023 में आप थानसा का पावर देखेगा। देखेगा कि नहीं देखेगा? देखेगा कि नहीं देखेगा? हाँ, ये लोग आज यहां में, मैंने पहले भी बोला, पार्टी बदल गया, आपका नेता लोग पार्टी बदलता है लेकिन जाति के बारे में बात नहीं करता है। और एक एलिगेशन है जो मेवाड़ ने पहले बोला, अपने अनिमेश ने बोला, अपने जगदीश बाबू ने बोला कि बोले ए प्रद्युत मानी के तो हिंदू विरोधी छिलो, एक समय ये एलिगेशन था। अरे जो त्रिपुरा सुंदरी को ये परिवार ने, ये माणिक्य परिवार ने त्रिपुरा सुंदरी बनाया, सुरक्षा किया अपना जमीन का, हम मां मंगल चंडी का पूजा करता है, लेकिन यही परिवार ने मिशन कंपाउंड में चर्च के लिए जगह दिया, यही परिवार ने गेदू मिया और शुजा के लिए मस्जिद बनाया, यही परिवार ने यहां में बुद्ध मंदिर बनाया। आप बोलता है प्रद्योत कम्युनल है, मैंने आज तक धर्म के नाम में, मैंने आज तक किसी के टीका को देखकर, किसी के दाढ़ी को देखकर वोट नहीं मांगा। मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स आपने किया है, हमने नहीं किया है। तिपरासा देना जानता है, छीनना नहीं जानता है। इसके लिए अपने हां में आज हानि बुसा नीचे है। आज अगर हमने ग्रेटर तिपरा लैंड डिमांड किया, अगर आज हमने अपना अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिमांड किया, तो बोलता ना केनो डिमांड करे, टाका निये नाओ, टाका निये नाओ, टाका मंत्री हो जाओ, एमपी हो जाओ, अधिकार डिमांड करो ना। क्यों? एमपी बनने से कुछ होगा? होगा? वो अपना एमपी क्या कर रहा है? हाँ, सो रहा है, वो काला चश्मा पहन के बैठा है। मंत्री बन के क्या होगा? ग्रेटर तिपरा लैंड चाहिए, ग्रेटर तिपरा लैंड चाहिए, और किसी के खिलाफ नहीं। ये परिवार ने आज तक सबको प्यार किया है। हम रविंद्रनाथ टैगोर का इज्जत करते हैं, जगदीश चंद्र बोस को हमने इज्जत दिया। आज भी मेरे बहुत दोस्त हैं जो बंगालीज हैं, आज भी यहां में हमारे बहुत परिवार के लोग हैं जो मणिपुर से हैं, आज भी यहां में मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, बंगाली, बुद्धिस्ट है। हमने ऐसा धर्म का राजनीति ना किया है, ना करेगा। इतिहास गवाह है कि जब से एडीसी में मोथा का सरकार आया, हमने एक बंगाली फैमिली को भी अटैक नहीं किया, बंद नहीं किया, रास्ता नहीं रोका, हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। यह तिपरासा का कल्चर है। हम लोग वायलेंस नहीं चाहते। ऐसा राजनीति सस्ता राजनीति है, हमको ऐसा राजनीति नहीं करना है। हमको आपको चाकरी देना है, हमको आपको अधिकार देना है। और मैं यहां में सब बुकुंगबारा को बोलना चाहता हूं, आप अब, मैं मोदी जी जैसा बड़ा इंसान नहीं हूं,
वो आके यहां में बोलेगा 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़। इतना क्षमता तो नहीं है, लेकिन मैं सब बुकुंबारा को बोलना चाहता हूं, आप लोग अब एसडीएम ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन डालो पट्टा के लिए, पट्टा के लिए, अलॉटमेंट के लिए। एसडीएम ऑफिस में जाकर आप लोग अब अपना अर्जी दो, अपना डिमांड करो। तिप्रा मोथा 2023 में आएगा ना, तो सब बुकुंबारा को अलॉटमेंट और पट्टा देगा। बुबागरा आपको ज्यादा नहीं दे सकता है, इतना रंग नहीं है मेरे पास, लेकिन एक बात है, आपको प्यार बहुत करता हूं, आपको प्यार बहुत करता हूं, और आपको बेच के तिप्रासा को, महाराजा वीर विक्रम का आत्मा को, महाराजा किरीट विक्रम माणिक्य का आत्मा को बुबागरा धोखा नहीं दे सकता है। मैं मर जाऊंगा लेकिन तिप्रासा को कुछ दे के जाऊंगा। और यहां में मीडिया लोग, यू ऑल कीप ऑन टॉकिंग, आप लोग बोलते रहते हैं महाराजा को तो सीएम बनना है, महाराजा को तो एमपी बनना है, मंत्री बनना है। मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूं, सबके सामने बोलना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने सब छोड़ दिया। मेरा मां 78 का है, अकेला कलकत्ता में है, मैंने आज तक शादी नहीं किया, परिवार नहीं बनाया, आज भी यहां मैं अकेला हूं। आराम से दिल्ली में, कलकत्ता में, लंदन में, अमेरिका में रह सकता था, यहां मैं आपके संग आपके लिए फाइट कर रहा हूं। बनना चाहता तो आराम से, हमको बहुत ऑफर आया, बीजेपी का, कांग्रेस का, सबका ऑफर आया, आराम से एमपी बन जाता, दिल्ली में बैठ के रहता। लेकिन आज भी एक बिना कॉम्प्रोमाइज करके आपके लिए क्यों फाइट कर रहा हूं, क्यों फाइट कर रहा हूं? प्यार करता हूं आपसे, नेतागिरी नहीं करता हूं। और इस बार मैं आपको बोल रहा हूं, सब तिप्रासा को, बुरुई को, बुमा को, हमारा सेकला को, सिकली को, यहां में एमडीसी है, ईएम है, पैसा ऑफर करेगा आपको ये लोग। अगर आप लोग ने दोफा के साथ धोखा किया ना, आपने दोफा के संग धोखा किया, तिप्रासा आपको घर से निकाल के मारेगा, आपका घर जला देगा। मैंने अपना माइंड मेकअप कर दिया है, जीतेगा तो हमको सुनाई नहीं पड़ता है, जीतेगा तो, हारेगा तो, लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा, वन लास्ट फाइट। और हमने किसी से भीख नहीं मांगा है, पूरा जिंदगी, सिर्फ 2 महीना बाकी है, पूरा जिंदगी किसी का नौकरी से करने से अच्छा है, किसी का गुलामी करने से अच्छा है। जिंदगी में एक बार अपना जाति के लिए, अपना तिप्रासा के लिए फाइट करो। हमारा तिप्रासा के पास पेट में खाना नहीं है, भीख मांगने लगा हम लोग, जमीन में है लेकिन नौकरी नहीं है, हाँ है पट्टा नहीं है। कितना दिन तक हम लोग का तिप्रासा लोग ये करते रहेगा? कितना दिन तक आप लोग ऐसे ही रहेगा? 75 साल हो गया, कब तक हम लोग ऐसे ही बन के रहेगा? यहां में यूथ है, सब लोग बोलता है यूथ, अपना खून दो। मैं बोल रहा हूं खून नहीं, थानसा लाओ। पहले तिप्रासा बनो, पहले जमत्या, देवबर्मा, त्रिपुरा, रियांग, उच्चोय, काइपेंग, त्रिपुरा नहीं, पहले तिप्रासा बनो। 20 का 20, चाकमा, मॉग, सब लोग एक हो। एक होगा तो कुछ मिलेगा, एक नहीं होगा तो ये डिवाइड एंड रूल चलते रहेगा। इस राज्य में रेप हो रहा है, यहां में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहां में डेमोक्रेसी खतरे में है, गणतंत्रता खतरे में है, और ये लोग बोलता है राजा खराब है। मानिक बाबू
25 साल तक यहाँ में राज किया, पूरा इंडिया में मार्केटिंग हुआ, मानिक बाबू के पास घर नहीं। अरे नेशनल मीडिया, आप गांव जाकर देख के आओ, मानिक बाबू के पास घर नहीं है वो ठीक है, हमारे तिपरासा का भी घर नहीं है, कच्चा घर में रहता है, उसका क्या किया आपने? बहुत खेलवाड़ हो गया। ये तिपरा मोथा पार्टी नहीं है, मूवमेंट है। ये तिपरा मोथा नेता बनाने का मशीन नहीं है। ये तिपरा मोथा 13 लाख तिपरा को सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस से बचाने के लिए, जस्टिस के लिए है। और मैं आज अस्तबल मैदान से ऐलान करता हूं, आई चैलेंज कि अगर दम है तो प्रद्योत विक्रम माणिक्य को गिरा के दिखाओ, हमको खरीद के दिखाओ। अगर आप बुबागरा को खत्म करना चाहता है ना, तो हर तिपरासा बुबागरा के सामने रहेगा। और अगर आप तिपरासा को डिनाई करना चाहता है ना, तो सबसे पहले बुबागरा गोली खाएगा। तिपरासा के लिए बुबागरा मर जाएगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। थानसा का मतलब क्या है? थानसा का मतलब है एकता। अगर आपको थानसा चाहिए ना, तो मेरा बात मानोगे? मेरा बात मानोगे? पूर्णो यहां हो, तो 1 मिनट आओ, यहां हम आपको एक चीज दिखा रहे हैं। हाँ, आपको करना है, सबको पूर्णो 1 मिनट आओ, यहां पूर्णो, सबको पूर्णो। सब लोग एक उंगली लो, एक हाथ लो। आप नहीं, ऐसा करो, 2 उंगली लो, 3, 4, 5। अकेला लड़ा ना तो हारेगा। अगर हम लोग एक हो जाए ना, कोई पावर नहीं है इस देश में हमको हराने के लिए। इसको थानसा बोलता है। सब खड़ा हो जाओ एक बार। एक मैं एक चीज करने वाला हूं जो आज तक नहीं हुआ, ठीक है? सब लोग चुप, सब चुप। अपना हाथ दिल में रखो, आंख बंद करो और सिर्फ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के लिए अपना अपना तिपरासा, अपना देश के बारे में सोचो। 30 सेकेंड्स। रखो, 2023 में तिपरासा हिंदुस्तान को दिखाएगा, वी आर रेडी टू फाइट आवर लास्ट फाइट। चीनी हा, चीनी हा, चीनी हा। अगर चीनी शासन चाहिए ना, तो सबका साथ सबका विकास नहीं, पहले बुकुंग बरा का नारबुंग का विकास करो। मैं देखना चाहता हूं यहां से यहां तक क्या पावर है।
ठीक है, तब यहां से यहां चीनी हाँ, वो पीछे में आवाज नहीं दे रहा है। चीनी हाँ, चीनी हाँ। अब यहां से चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, दोनों बराबर है। अब यहां में सब तिपरासा बन के 20 का 20 कम्युनिटी, हिंदू, मुसलमान, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सब हिंदू, बंगाली, मुसलमान, मणिपुरी, चा बागान, सब लोग एक आवाज में चीनी हाँ, चीनी हाँ, तिपरासा, तिपरासा, तिपरासा। बेलाय बेलाय न हामबाय, धन्यवाद, खुलुमखा। Bubagra long live. Bubagra long live. Bubagra ayuk lokthong. Bubagra ayuk lokthong. Kita tibulan ayuk lokthong. Kita tibulan nasi nai. Kita tibulan nasi nai. Kita tibulan nasi nai. Bubagra ayuk lokthong. Bubagra ayuk lokthong. Bubagra